Tavale ia fa pena foi na ba ia mai lo tavale ia o le tele o mai lo tavale ia o no winga o to mafu ia e tangi mai tavale ia me te pena ia a ole dai titi o mai la ia e fa pena foi ona dai tele le a foi tele tavale e fa ile filinga ia a le fautuanga la na mo dia tele ia se da to e tau sanga o tavale ma mai lo tavale ia e fa ile filinga ia fa pena ona ngat ona nga le tupe wai le o se mea so mo fie se le ni e fa tale usu le tai au ia male popula le po a to tel mal ya tu ia a fa pera fa tau tama le tawana se to i vai na e fa to so to ele fio mo le del o le si mesa bea a to no foi me fa le foi so kina ngalu ma fa manatu pele to no e se me ole te le se na mo me ole manao ia male me fo ole manao mia ole want male ni e pe ona e fa fi loi sol mena ia wa o isi ngai sau ke manga o ka bale ke ma a o fi ni tu e se sa o fa nga ne tem ia fa mai ola ia ta vale a o yo fa ku se pe pola me tau no fai ia wa ia e sa le te lo manao ia e pe ta fo le fa tau fa lo waka ku fa kau aka ku kwa ko ngi me kololi ko ngi me ko ele se lisi fo le fa solo ele me na umia ese la mo le fa tau ngal pala ni fo le se verta se to ya yo ata to wo fa lo se le pala ela to mo na lisi o me na umia pa wanga me alu ko kololi ya ka ko aka ko fa lo ya ko so me kololi ya ko ngi me ko ia ole ke me fo wa ave o la fa tau yo fo so na solo le ka to ia ale ole na o tu lumar cashier o to amaka ko kala u mai la lo me nga va ka wa ole na ko be sila ia le ia ai ole me la na tupu e mo le mana le mana mia ia pe o tapena fo fa tau mo tabale ia si to pe fo to atu le fio nga mo le tele o ia Ol tupe so ngofi na pe mana mir le tabale ya ba ai tabale le awol ba ai tabale fo le lima fe wa lima fe fa tau ne mo le petai ao ia ya ai fa le tabale anga ta e 1 million fa nga ina ya fa pe na ona nga ton yele se le ni le la fa pe o fa tuanga na le fe nga mo yang tel o le si fa tuanga al taus ya es el tau tele aua le e sainia se mea pa ele malmalama moni la es el manel na futuanga fo ia e usa bulenga tele io aua te sainia pa fa tele malmalama au mai sistanga te malmalama fi tau mo fa menino ia te oe o etse le i sainia le fe ngai sa le ole fa pena le nganga o sia tau so sia e mana o ia malmalama le istanga ai le sai ni pe pa fa le foto to so vea ia nganga ku ale pe pa lu ma sengilo ia nena ia nga umale ole ba ya so le ko ki le pe pa ya ko vi ma se ko vi fa mole me ya ese me mga o ese me do sengi o fa ko se so ya ko ke le nga se no fa ko ki le pe pa le sengi o la ngena me la fa ya ku ya ia ai le ya sto ina ya fa le kong fa penga ia po tele le tu no ya fio mai we ngai fa de kong ia na kalangwa fo de ko inga te ku na ia ne ko inga me fa pena ai pe fo tuanga na si so to I pepa ai li sai ni la pepa ba ai po e man la le no fa ko asengi ro de o pepa malo ia pe na fo tuanga na le ba te malo le tu lo fa fo mai ia al ni la vai eta pena la variación a mulianga tele so se tem me te fio mai ai ya te dia la o malfia ma te pena mai oficina que mana te oficina coina ai le ole umanga sei ai ko oficina mudi ala wanga lo si meta no kala ngo mo ai ya alta do no fuanga ni e ole tasi ba fa Kevin te stripe dia malta to telefoni na sa ve ole over selau fitu testasi mili mai tala no le fionga mulianga tele ta ia mena te mana ai ya ona fa pena fo le tali atu i se tali te fia ai
mai na fionga mo nga te mo la una nga Henderson ka ya osa mato li potin na nei mai ngole uli sabia ya ia lava ya fo fango tol ne ya fa manu ya pele tua ma lo va telo fio tu vi mo le tali poti le dei aso ya wa fa fonga bai ia le tu do e nai fautuanga nai tau o tele mo oe ya e te apa ia pe o na fa tau alu o va ai muri nga tele ma le fionga tu vi ma le ofinga renga ya fa so foi ba ba vi tele le dei aso lo fio ya fa so foi ya ia la malia fa Alena, tui avi, ia va pe foi muri ang tele, Shusenga, Male, tautua le Henderson Cars, ia e te moa i le tasi iwa wha, Cavendish Drive, o ngā tutong na le mu, o le taulanga whaatau i manukau. Ale ole nā, wala au iei le telefoni o le se togi, o valusalau fitu tasi. Whaatalo whatu i le uso, ia tule o pupu. Joe Tassi, ia malwhaletua, male ai ngā li i nai Honua Falls. O whaisi lewa i le to e whelo ai male to ina nei. Mātu o taulangi mausa. Ia alo whatu tātou proklame so vea mole tāno awa ia te oe. Ia whapena fo i le pola o whionga fo i muli anga tele Joe Tassi. Ia te oe male tinao le ainga. Ia mau lafu manu mau whatuanga lo whai na ia tina e na ia lo tua iai ainga i lea taimi ma lea taimi. Tasili ni ia tu ina 5 malosi tele i mea le mea mamoe o le mea tua lo o le papua, o le pamoa, papako o le lafu povi o le matua matauti. Ia whatoa ile se sāboa whapea e dofo i le whatoanga. Ai o le matua i 5 ola e te iloi foi. Sa whapena le ngalue ma le tautua i Samoa i le ngalue ina le langa ina o le vau. Ma le whatoa ina o whanua. Alo li lau sunga Joe Tassi, alo lava le on sai ma le whatoa toa. Ale a whao asau le samba. Ia whiro ia tu ina i lo ele ia o 5 minute o te ele tu lai tas ma tato mo tato pesele wharofi mari fo ile tunu ia ma siva ma pese i fo ia ai sa ili se ava no tanto te tala no ai ma le fionga le puro le foi fale tavale le car for you le sunga ia Ricky the man ia ma le lato fo au whenga ruanga pe he le uso ia mani ia manisi o tamai tai Samoa o lo o ngā lurue mai ai. O le so, e la uwharangulongo, ta mau sa ua fo i le wā. Tō tele disi o ainga o lo o whitia e leo pongisa, ia pei fo i la o le ainga nei, ua wala au fo i le tua ma wha manawa ngā ruenga. A le tina ia anti fia pule, wha matua inu. E le pitanu o mangele ia moli atua ia fa mai senga i le sunga ia fa tuainu ia fa perfo i le fanau o ainga o mai masani ia no le vala o le tua e leila vasi si fa loto e pe ona dausi le fia o le fina ngalo fa to tasi o le tua e fa sino e pe o le tau e vele le mano ia le maafo e tongi whatoto i le moana. O le tae le apoia, o le polufana e le alofia. E le aia sisi e mawhai una whai e sona loto i lea wala aunga whaito tasi na o le atua e pulehai. Ia, o i whai nisi a inga i le o maua, o mori atu ia whamaisenga, whamawhanwhananga, e le whaingofi, le motusia mawhtanga. Ia ona o le wala au le atua. E iei fwoi le tō tele o lo o lātou patipatia, whaiva o whanau laiti, tupulanga talavou, nisi wa tu whaatasia i le sakalameta ma le sauninga o le whapiponga le so, ia, pe ona iai ia
sunga ia Ioelu, Joel and Valelia. Karo fai ole ke murmuriangi ka ua ile fai u sa olo. Taupa u, taupa u, Valelia taupa u, a ole I sui lona suaf. Ele pese manai al tangata ingoia Carlisles. Ole pese na fatu mo lona fine. Ile tupu wae. Masa yo o lava ina. Au lia sfuma leono tausanga. Ma ole luas fulu tasi o na tausanga na famile upole pese. She changed her name today. Wasuide ingoa. Wasuide fai. Ai te waia. Ia te o tauta baitai. Au tau o. Pe a fai o fai poipo. Ave pe te tonu le ingoa si o tama. Afa pe o Valeria la le wal ni. Elwe pe Valeria taupa u fetu lele Joel. Amna foi fa pipi ia I male ngol tina. Alu mai mea na. Ya Valeria fetu lele taupa u Juliana Joel. Fatu a pipi ia tu le male ngol te malo I tua. O le tāu o mea na. E longo fia I le tamaititi pe a whaamliina se ainga. E le tūlanga o le sotanga o lo tau ave pea le ingoa o lon grandfather I le ainga o lon tina. Le na, tātou o tāle pese lea whaamaruia tuai I le nei aso I le tu whaatasia o le nei vaenga o le whanau I le sakala meta o le whaipoiponga. Ia manuia I le lua aso fia Joel and Valeria. Ciao ava tu malo une
tu sile ola lo ua lo faia oe sa o su eila oe ile o malulu mama san tangi malolosi le lo faia o silina le lo tole sani mawaluna to se manu le lani silina lo fetu le lani lo ua lo faia oe 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 E ole da le pese le RSA whaamaruia tuai i lea so whaapitoa o le tamaita i Valelia ia malana mana mea ia Ioelu ia pa a Whasamoa i lea so le rei ia talusia i leanga le leo le tua maua lo lua fia ia ma whaapena fo i ona whailoa i maainga na lua ia wala melna e tupu a whai pui polo ka miki o whai pui pofo i maainga la kou ia ia si tātou talandoa la le me ta o le family violence fo le mulimuli ane ia ele o se mata upu e fau o le mata upu a leva o le i maua le avanoa ma le uso ia mani mai o le car for you se teipo le so e lua ma lo whaapitoa na ono whailo ia te oe ina ia e no fo mau i lo no fo ma tua fa vela ma fa ma fa na mai ma koko Samoa o le sunga solai a leni sofara le fo sa auto fa fonga o fa tala noina i se taimi e le i mama tu nei o ia le na o le sui fa o lioni i le no fo o le tu malo ana lofi numero tasi e tasi lava fo i ma le afio anga o le tu malo fa palota lea ua na o le afio anga o faleasi u le sa tu lai bayai. Ia le fionga le li foma i a Dr. Tuitama tala le lei. Peita i o leo ua wha mawai ia le li foma ia o lea la i ei fo i maisi sui leo le ata mo e mai i tutonu o le i tu malo lea. O le si lo la malo wha apitua. Pea mai a ia le sunga sulai. Le seta imi o le uli nei. Ia, o le tau walu manga le na o le fionga le di plestede ma o le whaipule fwe o le i tu malo. O rangai fo maunga numero tolu. Le sunga lauli o le mali e tole ua tea polota i vao Fos i Schmidt. Se i wha maramalama. Nisi fo i o tu la fono lea ua toe wha tu la i mai nei. Puniti ai awala ma vanoa mo i la tou. O sui whaatutu o i tu malo, i le stala, ina ia tau wā le palota, o le whinga palota lau tele le tunu o le lua whelua sifulmaratasi, o le tele i o mea maari e la tātou tala noa iai. Wha i o le whale pui pui i vai ata, o le whale pui pui i tai tanu malala, o isi mau ngau sā, ua tula i mai. Ma nisi o saina le leo a watu tono le atunu, ma whaatanga atu, ai leo whaanofo e sea, ai a watu e meo waa whangota. O whea o iai le sa o le mele, le leo iai me whaamauni ei whaatanga le maalono, mai tangata ia, e kipi mai lalo i meo waa vo le a whangota. Whaasao mai la ia le wafu. Ai le aini quarantine o whaia, e leo whaanofo e sea, no isolation, o le a whawhela no whaile mea. A leo mai e tunuu na mafua ma atili eo na pepesi le whamai. Ia, whatalo whatu. Mani maloro soi fuamruia, a mai o le uso? Ia, whatalo whatu I lau fiongo sa vea neva ngore aso.
ia le whaafonga whai o sio tātou atunu mai tupu mai e matamali ia au na sofi fo ia le atua so se whai tauranga ia manatu o lo langu ta sia i tātou umaleanga le lei ia malea lofo le tātou tapa au siri le langi lo tātou toi fua foi mo so mātou o la vai ia o tātou toi pei loa ia foi no mono o ai o tu no nei vai ngore aso se vea malo ia mama o foi lo si o fongo nei vai ngore aso ia malo tātou tu no fatalo fatiro fiong malo fa tai ia ngona lava le nai tasi mai o te tali tonu ua fia Rick male au whainga alwenga ina ona ua whai o e masotanga la lea mō tātou tangata ele ngata ele ngangana ia alo whapena o e fo tangata tau sa fia na ua amatai no wole o toyo watu na o tinao a inga e su tabale a watu o malta le fafine malta malo a Marie saure lei sa vea ia e per tu ranga na te voi ia tātou au nanga io le tele io na tātou customer ma tātou a inga tātou watu no le nei tātou officer ia manisi foi sa usu po mai ia e whainga tāro lato whaalongo foi mo lato whaafonga foi tūranga o tātou au nanga e tūranga ese mai lava i au nanga foi adisi o tamari o tātou watu no ia ele ngatala ele mawhai ona malanga mai foi lea ele whaale tono le suafa ia awa maua le tā vale ona ia pasi foi lea le nā customer foi nisi o a inga ma nisi foi o woma e masani ia le tūranga o lo mawhai ona iai le au nanga ka foi yu whaale tono le suafa ai maua le tā vale o le alala le sa vea e mafu ai lava ona na taupati mai le tātou atu nuu ona o lea e pasi foi lea le message po le whiau mo i mātou lātou ia e lea fia mausi tā vale i o le ala lea e mafu ai ona whaatumulia le tātou au nanga sa vea niva e ngore asu ia e mesi aso umo le tātou soifuanga nei ia o sunu barbecue a wale fonga tau bafo le tudu mo le so ia te fonga iero fonga sa vea o lea e le o mawhai o na misi tūranga whapena ia misi asto na nei ia ua foi le afio mai o le tātou watunu ia le ngata o le papakiu se i tūrou le whaafonganga ia o se KFC foi e tari e foi le tātou nofo a iai a o tāria tātou tarusanga ia le ngata la o mawhai le tausinga maua ma le tāwale fōu ia o whaafia ina na i ainga ia ai o le tele o tātou tāwale sa vei nei whai e whispiringa o e mare ainga o le fo wala ta mele Christmas o ni vai taimi pisi lava fo lea ai whaftai o le ua malanga mai ainga matnai tina foi ia e vave o na whai se tāwale ia ua foi whai ngā malolonga mati e tienga ale ainga wai le ngata e mamaore mea rea malanga ia i tā whawai ia a ua le lei foi mātou o tōre tāwale e saunia e tātou au nanga a wafu o tātou a inga i tā whaonga fōi ma vai tau o Christmas ma whiawhianga fōi o le tau sang malo whaftai o wai tau o no mebe o tā whaonga ma ki ngā kawali se me leanga o leo e tā whawhau ai le lava tā pena leanga pa o le tā vale le isui o le suau a matona tangi mai le a fifo le o tele le inu o le tama ai le inu le tā vale Wa ingura tavale ele ingura kavale ele ingura kavale ia vela na vapena wa ai al se mesilio na matanga o le atu le awala o le tu fa fine te le na manava matamati to lo ia sa pai ala e maulu ta malo ilalo wo no mai male no o fa fo male awala tu ti se lo ska vale sori ele pa ele kasi de pa uma pa o lu ala lu e peiole esa ole le pe mari la foi le sa unonga e tupu o tupu me fa pena e ona foi le o fa karikani la você ia le anga or ka vale ai pe o le na o fa ta tu mo le tu ranga e pe foi le o wala vata pena mamao a inga te mini mo Christmas ina ia le ngata le watilo atu le ma le saunga le mu ma ta pena le ta vale ia a wa fe malanga inga mamao la nei
ia aua i tātou la ia whaatuai mai fwere le kei mi whatu teimi muri wata ki li mas ia ora toi ngā mela na tupu pēne sau nusa vea a le pāla le pāu ia no na winga e brasturanga e ore au iere a inga whaana lare au wale tele ia au whaane tonu tawa ia ai ore au nanga nar ka for you sa vea mara si fio tātou watu no alo ia man tā telefoni mal tuatus e tolu se lau nei Grey South Road i Manarewa o varu se lau lua fitu ia whaiva ono varu e te wala au mai ei lau lava ngana te sili mo mani ia e ona u seo soani atu lea ua se tā vale mo le ainga ia le walata me le Christmas ia wai rei lo iei pe timu whale tonu le tau ia a ua lei le tā vale feo le tātou ainga le tātou watinu whaftai tele foi mo le tātou watinu le langolango ina ia ma le tatu tonu ina ma le whātua ina le kā for you e a vea mau whare tā vale ia manu te le ina le tapua inga sa mo niva ngone aso ia ma se le tiu te sa vea ia la whanongonga tu tātu pokalami o lea whasanga tonu matango fie ia tātou ia umalo whaolor ngia fwere nei aso ia manu te lina nei aso sa vea alo whafte tele la vauso alo whantu tātou wheloa i pea o le sunga a mani whaimba whonga tau moli o le li pule o le sunga Rick the Man ia mana tu whale tā vale le nā ua whaingo i nā o le car for you o le tā vale mo oi e lua ona la lai tutu whatasi lua i wawalu si o le tolu se lau Great South Road i nā i le pitanu o Manarewa a le o le nā wala au i la tu telefoni o lei se tongi o walu se lau lua fitu wha iwa ona walu tātu tala noa i fo le mele o le meo le nano tu o tua e oso lo le tā vale o so le tā vale te le ilo le mea o wa iso o i mea whape o mea whaala ve lave tutupu fo le e oso la le tanga te le tā vale e oso nao le i tu lou le whaafonga mai le tunu ai le watu loa pā ngā kai o le e le mea tumu ai ma whetaua ingo tangata e whewea i solo i le vana ia mana tua la ia e tā pena le lei, tauna whai so short, pēr whai o lai sulu eilo i, a wā le matanga o le lea i o se ofolotu, o ofolotu o fo i lea. O le ofolotu na e se whai o le matanga, o le angi matangi ma le savili, ai pare pau e mauru lau le pau. Angi ma le savili, i o ala mere la atelier i le tunu, alu tā pena. Alu tā pena le lei, ma whai whare le i o ofu, whēru i rau kā wale. A wai te le loa le mea tupu. Ia, le nā, ala whai kari e mere se wari i anga, ngā maua kai a kua ia, le lea le i ala e mauru i lalo le kā wale. E whailanga pa, ua, whatalo whatu i lunga o le tātou api o whoringa, wālona se whumatuia, tangi a pua Fallis Frost, Maria Coretti, ia, whatalo whatu i le uso. Oliver Tuyoti Kipeni, Tuipelehake, mo le whaletua ia tu mama, ia mo le whanau fo i Melbourne, Australia, whaaftaile mafuta mai, o Yul Swaga, ia whapena fo i J. Voi Burgess, mantua na wola o matatu channels na lua, the Radio Samoa Facebook page, ia whapena fo i mo le tātou YouTube channel, whatalo whatuai. Fela uso le wa fasi leva ona le to fela talofa i le sunga le swafa le malu stand fa talofa tu ia fa perfo i le sunga ia fa utangia pala e sina kitiona ia mo le tatu nu ufo i na i Niulena o Simauta Ioane fa perfo i Ruta Seipele o le uso ia mano le uli ma lor se fomanuia se eti tusi o ka fefi kwa pega i ka aiwa e halui i Afghanistan ale auto va tu ma lola se eti lo fa tu mo oil lo fa mai fo i se eti mo oe i mo kengele o lose Rosie ia fa pena fo lo so penani o le fa ilia le tatu te patasi le nava i tau ia sambalanga ta milo e Wellington, Kalestete, ma Australia. Ia le feola o mata mo le whaili, ma mana tua ai, ia le pua le sumu le o tato maulu i le lo i Wellington. The whole of the rats, wawawa ai i ne manga kua i ringi whai.
Ginger Mulianga Tuaolo Burke. Aloha from Hawaii. Yeah, aloha to you too. Well, also ya so alo afa. Fa ai ngā lii. Ma nei a awal talia mai lau ke fongi pe o vili aku ke mi o ka fa la lave. Woilo. Mano. Sunga ya vaina lepa mano, leuli mano. Fata lo fatu so le vaso e le fe. Lai Stevie vai. Ya, Maloretta Silfatu, malo, auto umala, auto vai me vule le mfaino o mia tua mata watu lo swafa. Na le, yo, o mia le press like button. Ya, ma tuwa ilalo ya lo swafa. Leave a comment for me. I love reading your comments, both on YouTube page and also our Radio Samoa live stream Facebook page. Malo fa taitili. Le mafuta mai. Ia ma le langolongo sua mai fo il tātou ngā luenga. Le neas o lewe mai ia pele fua papa. Ta alofa sa vea o lo mātou mata. Atu i le tātou polo kalame le tāno ava mai Hawaii. Fa mai Dragon Emperor Fukuzaro. Fa mole sa vea o le ale numera o le telefoni mole aso sa ele o malama u le mele e mosi to le pai malor se fo manuia ya nai me mari le vai o nei on nai fai ia le tatala le marketi le na o le marketi a West Auckland i Avondale o to mana tu o mesa ele Peninsula Hotel le telo to sango mavai on Elm Street to titi lava whaasanga i malmalai tutu. Ai te sawalanga i le taulanga whatau Avondale. Mana nei o tau mawhano wawhene i ai. O le steak, o le chop, o le moa, o le sosisi, o le sapasui, ma le whai whapefo i male. Salaki, ioi. Salaki pakeka e marsalati fuala au. O mea umana e te maua i te tonu ele na o se furu tala o le ipu o lo whaatau ele au sawa vale siri o na te o tele male mao popo male u lava vale o le au sawa vale le na au kilani sifu ai fi a sia sira iai le au se utu wawa e tu lea o timu wawo se i moile mea a fe lola wa i te te lefa le i na wha mawhana whana ai le hola al barbecue ia matau mafa sina au tau mafutanga na suta la lava ia le ole o tau sila mai fo le tai au ia o fa au le ia tiri au ele so to fine ia fadimo ia mloso ia fasau o wa tilo mai e sale styling o le mele o fine e fa au pea ona aulelei ono nei la e io tau fa feo lolo tuai o jealous vo vai foi ko kala de ma foi la vo ko ri ko de ko ke le mu musu si foi as ko kala ya le na anga i na mai a auleanga folinga auleanga male ambio tau teu mai i au te unga. Alroa i nā ia whanimo. Ele Alice's House of Creation. Ia, e te Moe Henderson. Nāna e papai ai o wana pawalna o le awale wha. E le whaasino tuai. E te alu sao lava mai lunga Glen Dean. Alu watulo i lalo le a alu watu i tono o le shopping center, o le mall le a Henderson. Nauna e tai, ma aia, ma tau la ilo wa ilo i tūtaunga vale. Naulo i eile wha malama te le lawa, o lo o whaali ma display umai. Ia la e, wha penasa o si kairi lawa. Ile mautane na, ia o le teide le na o whaanimo. Ia. Malana peipi le na o whasau. O la ua le na.
O lo whai le nei ngā ruenga mata ngō fia ma le nei tautua. E whaau le lei a tili ai. Ia le atunu. Tama pantaine ma tamaiti. Po whera wa kouki oi whai kouki whinga. Ia wa le uri la tau ia. Waina le pa. Ia e ofu fōfo ianga ia vai e so uma. Opo ai la e mole ai le ngame. Ia, nā tātou o. Sa ili le avanoa, tala noa tuai i Samoa, i le tātou malo whaapitoa a whāroalungia. Le ftalenga i Solai, a Leni Sofara. Peselea, ia, le la tā. E whaanofi mali ei le tunu, ia a o tātou o, sa ili mai, ia la tātou malo whāroalungia, o le nei asu.
E ole na, le whawhiwhianga mai tamo le waifanga loa, o lau pale au lava oi. E na ua toe luas fuma le 5 minute o na tale o le tūlai lua. Lo tau sa ili pēr ia se avano ia tātu malo. Whaapitoa i le so. Ai le whaalinga whaapitoa le o tau nuk mai. E le leilea whaalinga au au. Whai mai le whaalinga lea. Sa vea a e alofa mai i lo o mawhatia. Pe mawhai o na whaasila sila aloa i atu i lunga o lau pola kalame. O au nei o le whaatau o loa. Whamasia o pisi nisi. Sa whaatino i le taulanga whaatau i mangele le maketi le whai whafo mangele. O sia o maketi lea na mawai nei le iwa se lau mon tupu tala. Au lea la e u maila upatua. I istangata whaatau ia i o tua. Ia ae se i e loe le ninja mala uatu. Ia lea lau solo lo maltangata le ato wale i lo le ato ti lo matua ta lau whai. Iwa se lau mon tupu o lo i tutonu o lana tupe sa maua mai i lana whaatau. O nai an si anati nai. Io e lea sa whai nei. Ia lea lau wale i se mea. Longa winga wale i se mea o lea saka maiki. Le ise tonai, le ise me whai le lofa. To tongi e nisi pili. Whaatau o le vai aso fau. Au te matua i ofu. A whai o oeo se Samoa le na se ina le ato lo matua. Wai wawaila le tele o mea i o a fia lo matua. A fia lo na ulu, a fia lo na mata, a fia lo na fatu o lo na mama. Ala o tata fito i le tau le mawhai o na mana wale na lo matua. E o a ilo na pātua o la ua pi o whanei ma le pātua o lo matua. Ia o ane i o na tuli. Ia la ua wala lape. Wano no o ane ua matua le mawhai o na savali. Tau le mawhai o na manawa. O lo no winga e le aina nei. E le moe le po. A moe mata oto. Pe ta oto i lunga oni malala ola. Aisea. Ona ua e sola ma le ato si lo matua. Vai, o le telefoni lea lo matua. Pea whai o oe, ea po o seistangata o nai te iloa, ua sola ma le ato lo matua, ua ninja le mea lea. Ona e vili le iai. O lua o wha o valu, lua tasi wha fitu ono. Toi wha fonga. O lua o wha o valu, lua tasi wha fitu ono. Silia i le iwa se lauta lala i tonu. A o lana ato, o lo o iai i a kātsa si ana whanau. O lo iai foi i a malana loisene o ana bank cards. Ma isi lava pepa taua. O le whautuanga le na mai nei le lomatua. O eraser. Nā ta o te whapena o lavlengo eraser. Aia e vili a eraser. Ia e vili e wha mawhana whana. I lona loto mlona mawhau whau. Whai mai ave u ma oere tupe. You can eat the whole money. Yo, lesa wa I le vaman. Whai mai sa vea wha mole mole. Yo, whai il tangata. Ai uma ma oere tupe. Eat the whole money. But don't eat my cards. Tu mai ana cards malana lai sene mana melna e toi amatayon toi atina e siona ainga. Yo. O lea wa e mawai I tupe silo matua o lana whaataunga o le nei aso si ana patama I pisi nisi. O lo o whawhanga ai ma tautua o lana ainga. Ana tuala no mera lana o lua o wha o valu lua tasi wha fitu ono. A whai ele isa o mele le e whai ele lo matua lea. Awangi wha mai mawalo kai mea ke viri e wha mai mawa male o le kai mea lo makua ke ua kangi. Ioi. Wa o te loa le te milena matala noa. O wa tete lo na leo fo I lea. Wa tasi ala wa ai mala u whalongo wa tutulu ua tangi. Ta ilo fo I le pa o mai o apa ia le pa o mai I le timu fo I le. I la u whalongo atu ilungo le telefoni.
e meo e to ulu lo i mata pe to ulu fo i lele i lunga ona tuli ma pisi e ka fia mau wae sisi o ngika ngaka o la ko fia meleanga le ako silum le te talo fo le nei so e ni ni sa maria ngale le o na o la to mo le telefone le nei fai ngo fia na tatou al ku fa ka ser ka ilus fu ka la ka ngaka ma wala au i raisa feeling that ai e la o tu va tu le lus fu ta la po le mele so ne fa se ka ngale ja ka miki ka ya mo fo se la ko pi supo e fa la i me le supo ke li mo le mo le yang ya le nga talo fai ta si mo lo ato i raisa telefoni na pe fa i tolo loto olu o fa o valulu tasi fa fitu ono angu safo ngi kangaka e o isi su e mea o ngā ai o isi kangaka su e mai mea o ngā ipi isi ngisi male ka mau a inga o isi kangaka sa o kala al fafafi I don't know me really don't know why they do that for yeah amai kako pepes le pesele le fa ngo file mo oi mo ma e kakalo mo i raisa ia va ko mo mo le o mo lang ak o malelei tātou aso whanau ia mo le 5 minute no te alofa atu e whaisi tō tele o i lātou o manatu tele le aso whanau e se hawa nōna whakatinu ai i aso e limo o tonai ta alofa malo se fua aso whanau ta alofa alo savia o Fatima le ke fongi ia ko lua vai Faletino o mau ela mai le vai o ngalo o fai akula por kala me ya o fa salau mai o ke pinko ka casino ia so uma so ela le men ko poia nga finga fuso fa finga sa mo ko ngor casino sabia o customer kanga u pu fela o i ko ngor casino me nga makanga fa pia ka i ko se sa mo mas ko van ka fa lo mo sa mo uma ia le Fatima ole faile na tala si te milanga o aso fa na wi o fa solo alo fa tu bon wi ole lo aso ma vai fale ia amiela ia fa se fo talo fa malo se fo wi Amor mole ya o fa nga fa mole mole ia sa la me o tuaje ai da sa ve mole wa no wa bani anga mole atu mole fa na o fio o ta sene o to lua polusi vili mangele to lua pa taile ngale mata go fire ro fole tu ya te oi pa taile tu no lanta sigambalande pupu gamalu lo so spua kwam fa ye ro de audia maile asule nei wato ye lo fitte furu o to sanga
Tele male ara noa nei tau sanga ua. Po ia tu le tu te olai. Ya lo fore tu fo ya tu tina maro subantina malo lo ina mo oi. Pata unu ina pe o tiu te partida. Ito tonu se wa inga. Baba nu ele tu ya ti oi. Pe fa po portu ne sia. Mas está sanga te te de lo so pua. Ya umi ai pe se ta tu mas tanga ma farfana. A ta tu ya de nei o langa ile tu ba. Ya manu ya la valo was fana. Lo fatere atu te ngai mari I watangi. Moana matangi te karapua matangi. Ai siri ai walo famo oi. Kolo ta tenele lunga o telefoni. O ta sisi lua I mangele. Paftai tele lava savea o wamanoa. Ia, le lei whaatai tina. Ia, whaasai whaia. Talo whamalo sai whamuria. Malo sai fuia te oe savea. Whaamole mole a savea se sia mole a tule alo whaanga I sia o grandson nei. O nei e atoa I elo na luas fulu tasi o Nathaniel Schuster. Sabea? Ia, ole, o te whaalongalongo atu. Ia, e fia mamoli atu la, ia elo whaanga I sia o grandson o nei la. O lo whaamanatu I nai lona tolu, lona luas fulu maltasta sanga ia Nathaniel. Ia, whaamanui atu le atua ia te oe le ne yaso. Whaastai ua ea ulia mai lo waso le nei. Ia, o le atato whezoa ina nei. Ia whaamoa lava le atua I lo o langa atua. Ma ia e awa I le atua. Alofa I o mātua mau a inga. Ma ia whaasili lava le alofa I lo o langa atua. Ia whaatai te le lava savea. Ia, ma lo whaatai o anti asi lea. Ia, talo whai. Wa koe lai kiki mai leo anti. Ia, lelei, alo whātu mo oe, ia wapea fo ia le tama ia Tom, ia ma le ainga. Whaatai te le lava. Ia, whaasui fua ia. O le tātou wala au muri. Talo whamalo se fua. Talo whamalo se fua. Whaatai lava mo le avanua. O alo whaanga whamanianga le asu whanau o lo grandson. Sanelive. Sevante le ataua o atua nei le se fulutasi tausanga o lo soifua whaatai le atua o no nei tausanga iana pui malana tausinga ia te oe le atari ia alofa le atua e toe whaapufone si tausanga sa tele mo oe mafuta I le atua mamatau ia te ia o le amatanga le o lo wolanga alofa anga mwhaamanianga mai o ainga o malawa ai whaasirisiri alofa anga o grandparents le ataua muripola le ataua maina sa muti le ataua mai papakura whaatai tere lava mo le avanoa ia manuia le aso ia manuia la voi le aso ia whaasoifo ia kalo whae e mo mai a ia peo le e mo voi le mo rio le ava ia sau ia tawalunga loe oi talofa wa moa talofa le walau alo se fua o ye le fia fa nga ina le avanoa ia le lei a talofa tulu se a Javi Chantung ia fa pe fo ile uso ia Parker Vui Parker Bessie ia fa pe fo ile uso a Brother Lover Weta auto uma o lo o ta fa fa o eva mai Brisbane Australia te lo fo o lo fatu ia le uso ia ia pali tui tofa mai ngai valu ia ma le tama o peko ia ma ilato uma mo o tau ia fa pena foi le uso ia Leo o le uso ia Iona ia ma le nato foi vaenga I ma le uso ia Tala I Mount Roscoe tala fa tuai ma lole soi fo mo ia fa tele ma futa ma le tato programa le so ia la tato o tala pesele ia ma fa paduia tuai eu to waso soifua e ona tato o mailo lea ia sa ili lo male avanoa ia awa ia le tato malo fa lolongia I leso alwat fantasia ia oso o fa mianga o aso fa now mai o lo fa ipui po leso have a wonderful birthday
and have a wonderful reunion celebrating the love and marriage. Enjoy this wonderful special day for you all. Ia
lele o le ufa ili le la o tama pese na o le talifa pa maria tuai ia so soifua fantasia i ma i la tolo tu fantasia o lantu ai ngo fo i le so ia i le sounding ma le sakalameta o le fai poiponga o le ua ta tonu na le tu lai lua ia mo lo fo me la vendo ma le tanto malo fa pito fa lo alongia sa o folo atu i le taimi o sola o le fitalenga ia solai a leni sofara o le sui fa o li le malo o tu nei e tau va i le whainga panota lau tele le atunu o ilona i tu malo fa palota o a ana lofi numero tasi o ana lofi numero tasi e tasi foi le afio anga po le nuu i tutonu le tu malo le molo la tu sui ai pe i fōringa mai e tō tele ni sui o lo tu lai mai ai o lo tau vai o le afio anga leo whale asu ia pa ia whasi do wasa atuala ia wha pia fōi le ngata ma le maungafa ma malu ia te oele whale tolu ia wha pia fōi alo le tuia ana ta male langi ta lofa lava malo se fōmruia whasolai wha aftai mo le teimi wa wha avanoa mo i mātou i New Zealand e wha fofonga i fōi i lau tofa ia wha pia fōi nisi o melo tupu tono le tātou tenu malo lava se fōmruia ia se fua balange ma lo fa tai solai o le vai aso ne sei ma vai atu nei o le sa uai le va na lo ai i le sauninga le faulu faleina o lo swafa i le stala o se suita va molo i tu malo o ana lo finu meratasi le fio anga o fale asiu na fa pe i na fa tino le aso o le aso va inga lau tele i mea sa tutupu ia ale tau pati atu o a inga mai e lango sua i lo fa moe moe ia fa tai mo fa siri mai sa vea ia e o se si le aso fa tauina e talitonu e ngalo ngata o na ma e u fo ile le alo lo fa a inga ia mo wo ma pa anga ia il fa moe moe sa tau ma fa iai o se tulanga na matua mata ngofie e pu ai na anoa o le tukanga la nanda iai ia le whakino ina fo i o le wha moe moe le sa tau ma fa iai i le aso luas fuktonu o ke topa ia na mata wina lava ma le loto whawhitai e le ngata i sa monei a o a ina uo ma pa ana ia turu i whafo ia na matua la ngona loko le loto whawhitai lo latu alofa ma le anga le lei e so le wha moe moe sa whenga iai ia e misalo le lau le fui ne na whai e na whai lo atu ia le tūlanga le anga le leina ma whai e na whatino e a inga ia whapea fui uo ma e masani i le tatalo atu fui ia e mana tua fui le ngā ia o le lango le official launching ia whatasi ma mea alofa ia leo ma whai o na whatino ai na matu ngā ruenga o le whale a onga ma na matu o i le matu nua whale a siu whale primary school o le ngā tonu ale na ia o le tala whaingofia o le tupe ana mau e la sofa reine la so luas fultolu e tolu sfulu whaafe lua se lau malu sfulu tala tolu sfulu whaafe lua se lau malu sfulu tala o le tupe na whaio na mau e sa monei e se fulu fitu afe tasi de se lau e au fi ai lo mantu whaife au mo a inga ia o le sunga ia se lala lua manuai o le whaife au e whakasai wa vestai ia e afe tala ia o a inga mai la lo manu le fiongi a fuatanga ma le a inga ia tasi le afe tala o mai formatu a inga mai mutawai fastouta ma le wha afe tala malo e lua afe tala ia na ngale lei foi la ia nisio a uo pe o le Tisan Company Limited ia ngale lei mai i le lua afe tala o le vasenga le customary law adjudication o le vasenga le tai le University of Samoa e lua afe tolu se laulo la tu da lofa pe o le
pe o linga funeral pala i Sabonei e lua afetala mai si fisosoani Malo. ia e to tele na ngale nei te to tasi pe o whamatuai no whale o polu tolu se lautala la uni umau te o strictly tolu se lautala o le polo le asko i Sabonei tolu se lautala o nisi o tauainga pe o le fionga ia muritalo e sakia solofa e lima se lautala a whamasanga whamatala lima se lautala ngā lumane mana no fau peteia lima se lautala ia fataske pali i Dr. Sam peteia lima se lautala o le fionga ia le malu tupuola sione malifa lima se lautala o le tina ia suia petana lima se lautala ia o le fionga ia Fortino Naomi lima se lautala ia o le suka le whaifiau ia ai lani tolu se lautala o me alofa umala na mau i Sabonei lava i e laso na is fulfitu afe se lautala ia o e na ngale lima i o wainga mawo i e tunu whafo e au fiel suka to ina whatonu mai Christchurch le sunga ia tuba mawili ia o lo wainga whamao vai ia o le mo le rifu te fioga le risea o le tale sinotia au kilani matu whawhenga Greenland sunga tau whai komiti tasi le afetala ia o tia konto ina mai Victoria misa le buena sofara tolu afetala ia o le matu wainga o lo tolua mana whanau mai Amerika lima afetala ia o le tofa ia sulu mai Melbourne valu se lautala o longo mai to sia mai au kilani lima se lautala ia o mamea e noka sipaia mai au kilani foi tasi le afe se lautala ia malau to fasa vea pe sta lima se lautala o tinoia Lovelin e iwa se lau malu se fulutala ia fatasi ai mainga umo se tolua ia na latuanga le mai le tolu afetala tupe na maua mai a inga i fafo ma ua sifuru fitu wafe se lau malu sifuru ia pila no taua ia o le parade lava na o le tupe na maua tolu sifuru faafe lua se lau malu sifuru ma eulanga le leo a inga ia pale tali mai fu e tu so le fabo e moi tala fisia malo o na solo bea o na maua mai le tele o disi o soani ia e foi inisio a inga o fai lo mai e fao mai lava i se teimi ia mai talia lava malenganga whaakitai a e sa vea male ma whaafunganga sa boa ia o se mita mitana lea o leo a mata i le vai aso fou o na whata oto le tail a toa o le ho ma whale a onga ia whale a fou e tonu o le matunu leo mai a ia pe o bea ia leo a ngai ei ia ma whaangaso lo loa le wha i wina o ngā luenga na ton wale na lai o te talo ia ina ma wompa ana ia lewa ma wa mai ele nei so so di tele lewa fati no isi vai na pe ya ta wena tu so bea ole o tapu fatu sina ai foi na ba ta mai na ba yo na ngai yo ma ura por ki ma lo o me le yo na ngai ia pa ia ta ia pa la mo pa ta e tu sto fabo to tena ai o foi na balota la sia de tua la na fa tai e leise me lo to ma au ya e tarita o to la nasio balono pa lo to fa tai no to wa na de le na foi pelo na e tu pa o perno o au na mo ai na o ya na foi mo o sabo nei kwa fa fo so se ala paso ma ye de ya malo faltai e lau tofa solai o upua nei e le talanoa so o iai ia le whainga malo tangata o lo o tui matangi o lo ina transparency, accountability and good governance o lea lawa e whaasoa le tūlanga o le taua ngā ina ma whaalawi loa ia manino le mato le vai whaamalo whai le whaiwa ia a wa o le tele lava o nei mea o le whatoa e le stala a o lea lava e whaaua watu ngā luenga o le asa usila sila atu ia masau lava talanoa i saula ngona e mawhana whana
le support ma le lango sua lo I tumalo mo le tofi I le tausaga fou ia sino fia foi sa vea le taloga nei e fai le me te lagona ma le me te malamalama e le foi stisi alu e tau wā fai pong sa ma le mautinoa ia o le lagona foi le na I le mātau pea e tonu lava e tau wā foi ma tau whai sui tau wā a le mea ia I le taritonunga o le whai nuu ma le tausi nuu ma le tautua I le nuu o tūranga ia ia sini ona nga va ai o tala ngona I fia tau wā e tate loto tele I foi I le tari whaingo fie ia e mawhanawhana ale wha moe au tapena e le ala foi leo o le whatino o le poloketi o le matu wa onga ia ma le loto tele whaile mea o le a wha uma e au mo wa inga lo natu ma au ia le matu hol wha le lei matu a wha moe wana susuto lo novemba e tala lo ia matu a matu ole a onga ia fo tolu ia matu hol le wa bai ia le o taua fa ia ni polo keti rua le fa fatasi te mitasi ni se beo se lau I va palu wa fe tala sabo ia e ta ua foi lo taula mua o lo mafai o na fatino I le tele o mea e langolangoa I le komiti e langolangoa I le PTA e lo matu nu ia fatasi ai mar matu nu malo le au te tele ia e mawhanawhana alfa moe sa vea ma le whaafonga anga ai le o whau malo ni la ngona e whaia lava ma le roto maulalo ma le whalangolango I le li ma lo whalo lava o le ua sa ua le vale wha mawaenga le sa avea ma minsta o le whionga ia tui tamatala lei ma o le tofi fo I le nā o lo umia I le taimi nei ia e iei nisi sui fau mai nisi pati ese o le au tau vā I le tamuenga lea I te tonu o whaleasi ia I le taimi nei lai le mai ai o le whāturanganga o le oktopa I le surusu tonu lea na whangatai le whaaluina le tula I mai ai ua le tau vā le whionga I atu I tama ia masalo o tali todo foi si te mali o matunu o matua le soifua ia o tali todo foi wa ese nei temi mai temi o mai ia todo lava o te falta wala le to fa ia e fa se tua ngaluia ia ai to ai la to fa o I matuna la tauba e tasi mai le HRBP e tasi mai le vaenga al fast ia male vaenga foi le to tasi na foi le fatu ai o le sovereignty part something says be hapena ia ma to faina ma to ia la tauba I lo matu tu malo ai boni lava ua fa se to ngalu la le fionga le minsta le to fio lo matu tu malo le ye terminei mal fa boy ia na to fa ma to la tauba ele taimi nei solai I mautinoa lava I lau whautanga po fea se pati tele e te pipi I ai pe a mai ale whenga palota lau tele le tunu le lua whelu o tas ia moni lelei I le taimi nei peo na uta ua I le patatanoanga taluai o tau watu to tasi e mafua e peo na uta ua foi ia ole sa ili le me malo ai ia mai o te teritonua o le suita o vale lei e whaalongo I ona supporters should listen to the voters o lo la lea I loa I le langolango mai o lo latu langolango ia tau ma la latu tualalo o te tau vatu to tasi ia mau te usta ia foi lona lua o le memo mua lea o le step 1 lea o le tau va ia sa o le whainga palota e pia le mele ua li lifa I ele ni vai tau o le o le wha mau popo le stage 2 o vaenga wha upa whai ia e le mua o le sa ini le stage 1 o le sao I tonu o le whainga palota ia e te le foi le lao o le stage 2 pe amanuia le whainga palota e fili te tau wai ma wha alongo pea ele I le whautuanga ma le tualalo e tuina mai e no matunu ia po supporters and voters. E tau o tele le whaalongolongo atu ma le mai tau o le lava e
e te tūla lata I lau I tū malo ma tangata lo langulangoina oe e te le o whaia tō tasi se whai o ngā olo e whalanga lango I le lātou whautuanga. Wa sila nei sola I le bele o tupu mai. I tūla whono la nei o le la o seini pe atase e le tūna le o seini muamua I olo wha pefo I a le atino u. Au lele I whata apel palemene e iai ni tūlanga ma onga o le atūla I mai le teimi le nei ale I o le whinga palota. E mwhaina e talai iai a solai. Ia se o lo whano noi e lo whano noi na ina ua mai ale le lista la ina sui whatu I les whareile so lua tolu. Ma uai wa lista la ilalo le fastest wafao. O ia foi pule tolua. A lai manino le tūla whono. I le teimi o le nofo inga atoa. Le winga le tūla whatu. Salama pene whatu a whaile. Lua fes whunu iwa. Ai o le winga. E le mawhai ona anu ese mai. I le allegiance e tau ana whatino. I le vaenga whaupuhai lo o iai. Po lo tuto tasi pe sei uma le nofo inga. Ia peitai wa ese foi le fina ngalo ia te bali po ia redi fai pule. Ia le la wo de tu fala aia. O I unga ia le tu la fono. Leu fai bai le fox talai. Ia al fai unga fox talai. Leu fati do nai ona ua soli vaenga ia. Le wino le tama o lai manino ma mala. Ia vanga nai le mala malama le hele fai tau. A le winga le nao le tūla fono tu sapu mena whatu a pasia I le Electoral Act of 2019. A lai a fi e le whaupunga mai le nofo inga I le nofo inga I le papea whatu a matape a ulia le nofo inga fau. Lona lua o la ngona o te whanono ai. Le la o I matau paisi mo I ai la o paisi a la matau. Le la o ia te sepa au mai no pili e tonu no le whaitonga whatoa. Ya, lo winga na le lua na mo te o lai. E fōringa mai na o ia me le o tuto tasi. Ia mala uli. Ia wa o isi sui uma o sui o le HRPP. Ia o le tūlanga le la o I o la le hifo si fina o tene ma se umi o le mata upu. Sata mana tūlanga o le a whaetete ma le ma tumu pero la le stala fatu to tasi pe o le tonu ale fai e fia me. Se ia ulia le se dissolve le parlemene. Ia ona tu sa no la vala I o sa tonga e fa na wilo ai ona o le sui o le fast ya petai. Ia o le wa ma pa sia ile o mai o fina ngalo le fokus talai. Ia o fina ngalo ale o le HPP ma le malo. Mai o le wilo tonu le tu la forma. Ia na o fa buta uma fa manu ya o le to fai pule o le to ma o ni to le fai pule o ni to ya na o ma ni fai pule. A fai foi o ia na fa bo I fa si donga. Ia ana sama fa ia fa si donga po le uma palota ia po le fai foi ya mati ai ya fai ya pedila palota. Au tal no ino pini mar pasi ino pini le fa ta to mai le pale bene mal malo. O le fono te seba to tal no nai. Sa ta banatu ai ono sai. Se ia fa to ale lei. Lava foi la uma ma fina uma fatino. Sa pena le to fala to. Ia la wa ese li si bua. Ia a to na fia me mala au. Ia wa la bona ia le va sa ho ele foi se talo no ino o pili e foi tau ma fatolu ia pa pasi aloa. Ia au le ni leo la wali ia fatino ia. E lango sua fa marosi. Ni manatu. Ile foi tau ma bule ma talo ino pa bene pasi e no foi tau fatolu. O si vai ngau te whanono ai. O ne pei ua tofu le maunu le tongi so o mai le palemia. A lua totoa, o ane loe seini masui lua pati, a le au I loa le leia ta oto le au lape o le melea. Se I vanga na ua whaata apel palemene, you're no longer a part o sisi vaianga whaupufai. Na mwhaile, a le ua whai a, ua pe, ia rana le ata na o le palemia, mwhape mai. Anga whako ke lola la fiso, loa leo mai loe saingi ma, ia lela wa tupu mai lola, ia whalau I o le tula fono. Ia ke sila fia sa vea.
ia I le upu foi le tatu tulu pole alava a fai ola e uku vai kofor kangaka e pio se me fa penaua ia fatasi male se tia ai bana tua ia ole tula fono wo umba na pasia e tu sabe te ia alanga wo umba na pasia le parlemene wa ve vai no tula fono olona vai na le ma fai on to switch se si va na fa ia lona lua nawe ba wala fa yo le se tia I sa no le parlemia ia sa le ia la wa batwa ata le parlemia ia wa mo la wa ia afula le o le to sa fana a fa la te lu ina fa bisi no e lo po fe dia so ia to so fo il parlemia la so ga fa bisi no le fo to ili si du se fu tani wo fa I suita va e le lo po a fe fa ia malona lua ia isi ai lo isi winga to na tu pe alu ai le ta pena loa e o fe pena loa por palo ta pe o ta tu le ma lo fa tai lo no winga la le ua fa nga fu nei la no fo sa lenga ma fa leta o lo no winga la o le au lo pa fai ele ma fa ona o mele o tol tongo ia e toso lo nei fo I lava la ia le fa msi nga le lo le te me fa ia paula le o le me mauti noa o le toi o lo la e palota ma su o le tofi o le tumalo tata la no nisi nga ruenga bo le fo na yelo mal ma ma fa lo ia ma e si le fiel machinery of government ma la tu la fono fa vai o fa tinonga o nga ruenga o le lava e lote lava le fa le pui le vai ata na tau finei ala na fo toi fai so la io la so tal tonunga le melia o soli fa vai o le fai fa le leita o fonga no fo lo I sili le malo ai fa fo ele na tele o amanda I o mei tupu I te tonu o cabinet e che si la fia fo I ole lo I sili e na lue lungo o fatto lunga ale malo ole legal advice le ale malo meeting the prime minister and cabinet ia ono to finga fatino ia e lima teina lava I fina ngalo para mia barka peneta ia e fo la si tabali le to fia nei ia le fatto tolu basina ia ai ormita upule nei ia ormita upor por kiki lungo le level o ministerial level ia le foi per si la fia lava o le minister o far pui o leolo lo itu ala kata upu atoa ia bar fatinonga ia le foi de tautino ale minister tupe ele o sao ia le fatinonga ole ngaluenga le vai ata ele li minister mar betanga luenga far pui ta fiela ia mena ole tolu epe fa so ai to fono capeneta ma to fina ngalo ia capeneta fa wa issue lo permita ia o lona winga o la fai ai lungole o le level le o le capeneta ma fai ai fai unga e ta ofi ma to fai unga e issue lo le permita ia ma fai unga e fa wa pe sa le sa o la we fai unga le par bia ma capeneta fa wa lo ma ia fa wa ia ba o le foi tele na lu I nisi fa talanga e pa war tali o tu ina mai le official cabinet o le mea o fina ngalo iai ia le par bia mar cabinet le o fa e ui lava de tatu mate watu savea ia ala tu fainga fa vai policies o le lava to soli la to ia ai ono lo ia da to le malo ia le lava lo fa o vai o vai terminei o le pa mal la vina le foi vai alo fa ftai ia o pe fo le va inga la tele tangata ese le treatment o lo fai ai mea le malo, ese la isi tangata lau tele ele o talafea ngai, ono le malo si anga o lo ia I lato. Ia male mea la le na, o la ua faa wau e fai ono o lunga o le minsta, ma le kapenetsa, a o istanga ta uma, la le ua fai le leisene, ai leise ata ua watu e faa tino e da ngaluenga, o mene e tau na fasiringia. Ia wa matua sola la upu ia tala no soepe no vai atu transparency, accountability and good governance. Tu la fono e te tau na fausia mo le manuia o tangata uma ai le na o na manuia I na o ni tangata to la gaiti i lau fionga. Ia pola usunga sola. Ia
sa le le lava o le tulaga lava le nai ai I le tau mawhai fo'i ia o le foi sa doane ali pa le bia o lana pulenga ma lana kapeleta tau mawhai ai le mesili mo le lei o Samoa ma le lumanai o Samoa ia ma tau mawhai tau sia lava whai ka whawai ia ai o le mene le matauina ia e le o tau sia isi mea ia whai ka whawai e pei o le tulai mai ele whawhitau I le whapui pui vai ata sa o whanongolongo atu le talinoanga le fiong le palmia e mita lava mo fia ma o te fia fo iai le atina e le lei na mafua ai ona whatuina le universite ale malo le papa ngala le universite le yolo e ngalua fo ma ave se fai a onga le mta upul tu la fono o le aso fina ngalo iai se taimi ma se tae ao e mawhai ai pia e tūla I mai o na whaavanga vanga nei se leni e whai ei mea nei o student loans pe o na iai I eisi atu no I whafu so sorry nei matua so sorry a inga whai ei o na toi tongi ai loan le tamaititi ua taunga tala soifuanga ma tau o pili I Samoa laso tantonunga solai ia e elo te tununga e iai a wala e mawhai ai I le teimi nei Masana po sisi se fulu tausanga. Ia e tau ona te pena nga iai se whinga malo ina ia whapino le vaenga lea. O le mea mua lava. Ua leva ona te tau, o le whateitainga. O le workforce le iai alo tātou atunu. Ua to tele ua ui te isitus fulu tausanga la ngaru rue. Tau no malo. Ai ua te tau ona eliminate le vaenga le nā. Le fo sui le malo le retirement age le ono lima alona winga e fiu e fai tattoo students ile NUS ele bawadi ngalwena e o mai le workforce ya e staka ya no la ya le au matua la na foi le wo levo na fai ngalwena ya masanga no foi pe to finga a fai e fa wa te fa so ile lima tausanga ya la le mai fa ya onga to tu mai la no le lima tausanga ia fa malo sia le vaenga wa le fu se win le fa ye student loan ai umane le mo se ngaluenga tongi ai ai a fa ye guarantee le fa malo sia o le lima tausanga le retirement age tu la vanoa o le fa na solo vai la wi university e ma fa la iona allow le fa ye student loan ia matiro mamao o student sia mo doe ai u e bo na ngaluenga e ma fa ye le tongi mai ele teimi nei ele o mafaila te tala fa tino le vaenga ona yelo na to a tele na ole le ayo ni ngawena ma fuo le bo ni ngawena ona to tele ale au ta yolo se fu fit se fu la sai ngawena te what tau ona malo loli taya ai tu la no mo le tu ai mai se fa nau ia bo le foi fa boy malo fa tai ole si la lea vaenga o lo pe polokai le sila le malo ai longo wo fa se la to research ma se la to va ainga ma mau tua ele si fi retire le limas fu limo le malo si ma to fi lo ni tongi fai ana fa pe o nga lu le malo is a policy the lay for retirement plan ina ia malo lo mai la o lai ye le se le ni ma to fi lo e tua iai wa leva na malolo ya le mela le na o la so to dunga sola pe o ta e la fe lo le tupe la mo wa le na o bina ngalu e ai le malolo mai wa le se retirement plan na malolo so de pe o ta to kiwi save ba isi mo me aves ia we si le fia foi o fa fitau ki tele ale na ia ma le be foi le o da e ala no fia fainga luenga o nga lai lo se le umara to e pila o vai nga pena te ona sila ye le malo fa tu langa sa na fainga fa vai ia le ni kupe mau e tangata nei retire a vai a fai le fa boy nga lupi fa le mo ele se lau li se fu do se lau no di mai le masina ia ele ba fai o de vai e sa o le lava e te tau ona ye se fua le malo e fa ta oto ai le fa malo sia o le lima retire ai te tau fo de se lato por kalame o ni fa manu yanga ile ato le lima tausanga e ma fai inga carry le au retire ya lato foi
expenses e tau na whatino. A o le avanoa I tu mai mo le awi mai le university. Ina ia, wa mana tuala a retire CEO, ma le CEO, wa whasolo I lunga tangata e avanoa lalo. E mawhai ona o mai ia students ia le university ma o la tu whailonga. La tu te tau ave ai tō whinga ia. Ia, ma tongi ala tu student loan, pa whai te tala le whai o student loan. Malo whaftai. O a nisi ana watau lo e tū nei mafuafua e te urufale lo e le mauta o mene e te tau o na whaimola I tū malo a tonu e mwhai o na whaapnio e nei malang ta sia ia isi I tū malo umol tātu o tunu ua sola. Ia ole mana tuaia fa tangata politiki lau tele le iai le lalolangi ia fatasi ma Samoa o foi le la gota o beta ua nei e lua e focus iai ole soifua maloloina ia ma le soifua o uina o whanau o le tunu e whawai sau na mona I le philosophy foi le lau tele a healthy nation is a wealthy nation a whai e saunga le buia e soifua maloloina o se atunuku ia ua leo se nuku whatamau a ina e mafua o na le nei le soifua maloloina o na ea o auina o na tangata e mawhai ei o na tupu mai nisi mea le nei I le anga I luma ia whatasi e ma le soifua ngalau tele o me mo o bia tangata uma e o lau le tilo iai so se whai pule e leo mau atu o e a sola e leo maua le lei atu o e whamole o le soifua o uina ma le soifua le lei soifua maloloina ia malo whaftai se le tāu o le nā mea wae e o lava fo I Polokalame ia sa whai tanga luenga mta uptautuku to le Pasifika I nei New Zealand sa anga ia I meo aulotu na fo e sila fia wolon tautua I le kalesia awa ele se whai au na te fia tausia se aulotu mamai awa a mama I le aulotu ia leisi se ngalue leisi se me mo mai se tu pele fai au po se alofa se pele ti le fai au a le la wa mana ia le o tonu fo ia I malangolango ina le na fa mo ma sofi de ngalo ina ia soifua malolo ina ma ia a o wina ona fa solo tuaila ia le isi atina se tata le noa I si vaingala I titi le fa mo mole o bea uba lava ia wa au bai nei le pena e sao noi le teimi mo sola o le ta ua nei o le whaka po le whaatonunga mai le kapineta o lona winga la so se mea mana o le kapineta le pule whaatonu o mea lava nai whai lea ua le uno wawai atu o vevesi pea I le whale pui lea I vai ata o toi tau atu I la u la wawai I le mea is it compromising the safety of the people around? Se mea ula le mea lea sola I lo ulava na talitonu. Ia, e ke sila fia foi o iunga fono ale parlemene o iunga fono ale parlemene o le avele mtura fono o iunga fono ale whabisinonga ia ole whabitalaina le ole tūlafono e ala I whaiunga ia se mai lo de malo le utano atu the three arms of government for the separation of powers ia ole whatinoina la ole executive council ia po le parlemia markapeleta o la tau le whatinoina ngā ruenga le malo ngā ruenga uma le malo so o le parlemene whaia tūlafono ole malo la tau te implement le tūlafono ia whatasi ei ma le whabisinonga la tau te interpret ia le tūlafono o le tofinga la I o le malo they run the government the daily operation of government o le la tu
tofinga lava lea o latou te whatinoina, ma whai unga e te tau ai, e tusa whai unga le paramene leo tuina mai, e ala le whausia o awala, a pasi le paramene le whai o awala, e le whape whai le paramene awala e whai le malora ia awala, o a umalavala tina e pasi le paramene, ia e whatino e le malo, ai afite na iloa, ia e ieni a fianga whaletula fono, ia e whaliliula e le whamisinonga. E pe yo fata tonga le na fainga malo te mokalasi le tatu te ne common law country for den tatu no te wai ina ia fati no ina ese vaenga i tolu a to fina le malo ia ola to te fatino ba implement tu la foto ia ba faile daily operation o le malo le ala le tau ai ola to fai u le fa pe o le fai u al capeneta eta u le faka fai unga ia capeneta e winga i le mele fai unga le capeneta fa vai la tu la foto non passi il parmene il fai nga ole atina e mal fatino ino a onga o le tau fatu ana o be umana ia leida sau le faka ia le ai ele se fatu nunga al capeneta o le fai unga al capeneta le tau ai o le faka o le capeneta lava la tute fatamo e le tu o lo winga o le palbia ba le balo la tute fatamo e le tu e fa vai lunga o tu la fono ia o pasia mai el parmene e fati no ina wenga le balo ia pe o le tau fa balo balo vida da do winga o faka malo fa tak ono le mea la vale ala yo na vevesi o so poa ia lima e tolu ia e o le tangata ua tū le o ngā tutonu. Mau ia lima i le ua o le parlemene, mau le ua i le executive, ia ae kikinga i vae ia le ua o le whamusinonga. Ia le mele. Ia, e pei whala e le winga leo le tala o atunga lunga nā le ua iai. Ia fo isuinga ua iai nisa mo le nei vai tau ua avea le parlemia o le whaururunga o le malo. Ia le wa vele pa le bia ole tai o mota o fori ka mai o tai le fogo stalai a le tai le mota lo do winga o tai le maloto tai le mota pa le bene ia pasia di foi la ia tu la fono di tonu le ia le provisionale pinta tal total wai ole aur malo i lalo fautuanga le li pa bia fai e o de polo ina le famsidonga presidente to sila to review ni si fai uka ia alo do winga wo de pa bia o bala malo si anga o tu lunga na le na fai lo ai foi polenga ile ta fa so tal wai malia malo fa tai ono le tataimi ai momboli atu le nganga fa tai le tele o me ta o le wa fa fonga bailo i tu malolo ala papa au New Zealand o nisi foi o ainga wo me masani o ngafa te tele o le ainga ia o la lava no nofo ma tautua i Samoa ia watu le dei ava nof solai e fai pea ia le ta maftanga ina ia whafonga pea le tele o lau i tu malo o lala i whafo male lalo langi atoa i mea lo tutupu i to tonu o lau i tu malo male tātou o tunu sau whamdianga ia maupu mulimuli mai lau telenga le whaatolu ia wale whaafonga tāpua i mai a Samoa i New Zealand nei male lalo langi atoa ia a o le fai ua si o faso atu pea na isi vaenga ia ua iwi tatu o le aso nafi tu tonu o le la le na wha mutai nai ia le avanoa le tu mai e le tu la fono e mawhai e lisi sui fatu o na whai se tangi whasanga i lisi sui fatu e le anga vaai ia pela o na sirafia ni tu malo le pā ia leo tu lai mai o tu la epasa i lele mania le ngaoi ia whatasi ma wharetangoa i tausanga ia ma si sui tawa fui leo o tu la kiliwi ia a leo a whalau i loa le tangi a wharetangoa i tausanga e whailo mai tangi whamisidonga e le anga waa ia tu la kiliwi tawa ia o lo whataritani la mai peiforinga mai o se ata na i loa ele aso le na ia le alama mo moni o lewa tangi ia lisi sui a foringa mai e whaleo ngā ina tu la ia toi withdraw ma le ingoa tausanga o i o tangoa i tausanga ia foringa mai la le se pālota le ali pālemia
e pe o e ei fo isi sui tau wā wala tu tangi whaasanga isi sui tau wā e le wha maoni sei de pulenu umatulanga ma whapena le fo i ei ma tangi a isi sui wale sei de la tu pulenu le u whatulanga whamsinonga o le aso mafua o le vai aso fou e a fua mai le tau se fulu o le a whasol solo ei o na call for mention i lupa whamsinonga ia whatulanga ina o le suesueina o ia mata upu mai tangi o whanga solo nei lua se fulu lua o le whai o tangi leo le sila ia i whamsinonga ia e tusa o ia fianga o lo tula i mai nei vai tau o le winga tala e le umale nei whalo lo whai nei e winga ia anga waa bae le anga waa e tau waa i whainga palota paga dai o le vaenga leo tula foto leo tu mai ei le lua vai aso ia lena u whangu tena wharile Yeah. Ele o langona le atu lau tarenga solai. Yeah. soa o to tangia ma no to fa tai so coi foi di lavora e a mai so di so va na mo so fia lo sa to to e a mai se foi so no mo fa na fia e a mai na to fa so lo fa ma vai a to fa e tu sai o le bei fa mo ma ta pena ai e ma fa na la mo ma lo tele e te tonu e le o mapu foi talo sanga e sana tu na to ile nei fa mo mo ile tua ia o le ali lava e na ke to trofi tai o le atu faia me uma male fala go lango i le ali ia e fa o se tala fa pesa le tu malo le uma kai so i fu ba nue ma so i fu au na malo tu malo bo sa mo e ala i fa sa langa sa ka iane ai o le tai manu e tele fai o go vai aso fa fa na sa mo malo to fa sa vea vai was stai nei me fa le asio sa mo nei so i fu ba ia manuia. Ja, fa pena fo se langona lo fa te atu bolo so fu mo so finangalo fa so fu ia mo te mine. So fu la. Ela da fa fongal tanto mutunu. Ile talanoanga ma stasio tato malo fa bito ile so le telega ya solai aleni so fara eselman ne yole mandino pe a o ina fa so I tulanga malama tupu saboa ia male no for yoli fo yo le sui tova ia le mamalu fal tonu fale asi o loto tofi le na o te tali tonu male fa maoni o loto tofi le lei le na e faia mes le sidi mo loto I tu malo tau tala sao male fa maoni ia ma fa manino fo I male fa maoni me uma e manuia ia tina e o loto afio anga mo loto I tu malo For
tua mo ana se foko sa mo le radio sa bos ful liba I vatolu a mo I au kilani. Ia, ma sa vepesta ina nei fo I asotona I le tano ava. I kalo fai. O tu fa fofonga nei, o le lua mo le fa maoninga. E saida ye otu I meo va ngota vai wole otu I meo valele. Ai o atu wa mo tapu e me po e ata maua mai ai ma le whaatangana le malo e watu ala ia tu ai ngā whainga whapene ia te uia o le matua I tele lava o mea whaale tonu tonu o mea whaala tua o mea pio pio leo te wawa ai atu nei iai e watu la isi waa e atu e whainga luenga mai le atunu una maua le siama ai e le o tu uina Isa me quarantine ai ia pe mawhai o na whanofo e se ai. Nā le to inga me whanpea. Ia le na tātia tu iau au tafa, a o le polo kangala I o tua oi, ma le mawhai ai o na whemalangai. Ia le to tele o tangata lo o I New Zealand ma Australia ma isi atunu o le lalulangi wa leva o na fia fo'i I o nātu a inga. Ia. Nga tātu o. I waira I a tātu whasalunga wha business nei. Ma iai. Ia. Sa ili le avanoa. Nga whastal nuanga ma le fionga. I le whaipule o le tātu I tumalo ngai whamaunga nu meratolu sunga lauli ramari atoa le water plote va. A stroke is a brain attack. At any sign of stroke, think and act fast. F. Face. Is it drooping on one side? A. Arm. Is one arm weak? S. Speech. Is it mixed up, slurred or lost? T. Take action. Call 111 immediately. A stroke is an emergency. Time is critical. At any sign of stroke, call 111 and give someone the best chance of recovery. Remember, any sign, act fast.
A stroke is a brain attack. At any sign of stroke, think and act fast. F. Face. Is it drooping on one side? A. Arm. Is one arm weak? S. Speech. Is it mixed up, slurred or lost? T. Take action. Call 111 immediately. A stroke is an emergency. Time is critical. At any sign of stroke, call 111 and give someone the best chance of recovery. Remember, any sign, act fast. Ja, kolo e whafunga pele tautua mo o si whunga Samoa, pespesial ma fo i whanofo fi mali ai, tūte ma whaiva o le rei.
Ia a whengai fo i lea tunu umana malolonga. Le ngātai malolonga. Ia o nisi olo o ngādu e pēr. Na o se fautuanga mo oe. Le vava i atu o malingi ti munga mo o masi se e fo i le awala tele. Ia tautua nā ma oe le sau sawa whātulanga ina i lunga o awala ta vale. Ia ma ia lavale vale kasi. E lua loa vale. Ia peo lesi vale lele ngoi atama matu. Ia ona le au ngā atoa e ala ia lea le mea. Ai, whatalo whatu e tō te le lava ia tāpena ngā malisi leo lo whainei a wale la tō fitu se fulu tausanga talu na whaavai. Nio, le la ua wala au atuai. Ia le fionga e moangu tutia, Rose Dominico. Isi a la tō maftanga le nei le Marist Yellow Submarine Team o Darnand Maavila. I le lātou social wa le lātou tāwhaonga ma le vanga la fiafia nei Halloween's Club. E whaia le nā i le fiafia night. Le lātou fiafia night nā le awhaia nā nei le paleteiso i Otara. Le zau me whaia a oe o le Malisi. Pe ke ngofo se kama Malisi po se King St. Mary's. A fio ane lango ia veana i o tātou uso nā. Yeah, and also calling all teams in Joseph and St. Mary's to come support Darnand and Avila, the yellow team. Marceline and Orleans Blue, Oilisi Vaengalea. Yeah, for Dieter and Aquinas, le au red lea. Yeah, Alfred and DePorres. Le vaenga leo le green. Ia tātou whilo i nā le politiso i le Otara nā nei le fiafi. Langolango sua fo le moe o le Malisi ia mese le fo ia se vaenga le nā o le Yellow Submarine Team. Tō tele i lātou o lo o wala au mai nei. Ia be whamule mole. Be mawhai o na whaelo atu ia se meo lo whaatawai ia meo o le mitiafu le a le fast. O le mitiafu le nei a le vaenga le a le fast. Ia le la na paule o le mele o te loa e anga i ei o taue. E whatawai ia po. Lo walufu e te fasili i ai. O le mele le Polynesian Night Market po le Poly-X New Zealand. O le aso whawaili o le vai asolea. O le whatino i na on las forrado vasalo November. Ai foi ai la le fale lo tele ale na ole a fatu i le Stadium Trust i Henderson. Tale tu lai ono. O tu le fale lo tele na. E te alu fata wai ia lau mitiafu le nai. Fe me te fia lang ina sunga la holi male fast. Ia o Henderson Trust Stadium, le stadium te lefo lea, as whareilio le vaya so fau, i le tā ole i tū la e ono le fiafi, e longa winga, e ke fiu e ofu le miki afu i ngā, ai vavave i ai, maua i fōi, ia se mea lofa mo oe, i ona sole ma le astona i lava le nā, la fatino lea fale o lo tele i mangele, le maketi tele la ngai mangele Mangry Arts Center. Le amwhai, ona maua i so mitiafu, i le tau le ono, i le afiafi. Pule la oe, i no whangana e lua, Trust Stadium i Aukilani Sifo, ia, mua i la tau i mangele, i le aso tona. Ia, nai whaasisi langana leo tau. Talo whatu leo so ia teito pi lua, ia malisunga le pari tele, lo mwhaina mafuta mai, ia mese o tau malanga wa e lunga o le api o fōlinga. Tau lima malo, o ilisi o wali ia, uia talo whai, ia malo se fumanria, o Lee Scanlon, o ilato umo i lunga o le oilea, talo whai. O le page lea a le YouTube
Whaatalo whatu tātou por kalabe i a te utou, na lole soi fōmruia, as to telefo i utou, ia e whapea la, ai mai se rawa fo i lungo le tātou api o fōlinga. Just do me a favor, o omi le press the like button, ia ona e alu la ia lea, e whaisau tala i lalo i fo o lowingo a pepelo na iei. Ia ona e tango fo i la ia lea share tātou por kalame. Ia woma e masani i vaenga ese o le lalolangi atoa. A wafo le tā ua o le name. Tusa la wape te tau ai maa mai. Pe e te whai upusa mai. Ma e whai talaleanga mai. E makua le ma ila e lavo se meo sa vea. Io e, na we masani le talala na masani no vatu. E te o ono, tupu se whala ve lave ia te o e ta matu. Ia mo auto umale au tau ai ma. Tau te tā titia pe tau te tā o oto e lunga o ni malala ola. Tau le iloa. Po le ale meo le awhai. Tau te whalongo loe le leo sa vea ava aila i le tau whiala i lunga mo tau o mai. Tau ai mai ma ama. Mo le tape lau TV ma lau leitio ai e moe ma pulolo i afu ma le povi. Ia pe fai taulo tu spaia, fe mai le whaata oto, a wā o ngutu e valea na o mea valea lava e luai mai ai. A o ngutu foi o e lo to leanga, na o mea leanga lava e luai mai ai. Ia le fai kaulau kusi ngā ma fau iai. Ia nai whaafianga nai whaasisilanga nei fwoi vanga tāwha talo whatu. Tina ia whauta ma le tama o whili, ia whapea whaiftalenga o paau Moses sa vea, ma le nanto fwoi a inga ina i Glenn Ennis, alonso i fwomatuia, le tua whine a teleofa, ia whapea fwoi le uso Andrew, ia mausio tau a inga ina i te motu, talo whatu tātou Polokalame, o le sunga le li whai au ia pastor for lau ma le whaletua i Chadwick. Talo whantu tātou Polokalame o le sunga le li tonga. Ia le whai au tonga le nei. O le matua le lei ala wha Samoa. O le lei e le tine Samoa lana wha Samoa. Ia le la ua matua masau ia ma le wha Samoa. A le sunga le whawhengainga ia wholau. Talo whatu ili tātou Polokalame i a te oe ma le whaletua ma le ainga i a whapea fo i le ekalesia. Le tina to e lau mai i nā i Tasik e swafa i a malau. Whatalo whatu tātou Polokalame i a te oe i ona matua mana i a ola whanongolongo i le whasa mōfo e le nātina o tātou wanei. Vai aso le nei, o pe o tu valu ele vai aso le nei. Whaatau ino le ngana tu valu ma. O le teimi e sola i le ngana. Ea, ua whapena fo ona sola i ma le tangata moni o le ngana. Iai e fuafuanga alu mo maolo o ngalulu e ai e malo o whatasi. Ia ma New Zealand, Australia, whapena fo le tātou tunu i Samoa. Po o whea o le ao i ai tangata nei a wā o la wā i loa nei o whamaunia. E le si i pēr o le tala le anga o le tau ma le suasami o le amangoto. Toke lau i a whapena fo i la e wheo lolo ni we ai o nuu nei ua matua whai tia tele tu valu ma toke lau. Ia tātou i Samoa le vana i tangata tu valu, le wafona i toke lau. E le fau la le iai o Samoa to e lau, Samoa Niue, Samoa to e lau. I Samoa, e tofu a le no ma le afo i ma le lātou fo i whaasino manga i tonu o Samoa. Me nau te loai. Samoa se atu nuu loto alofa i ona tua oi, i le mawhai o na whaau si mai o nei tangata. Na i o tātou uso tua oi. Ia mau mai, ma tātou nuti mea ia i noa, i Samoa ma
tala ia o tō ngafa, ia ma whapena fōi. Ia o na whenua fuai. Ia ma mauai ia whanau. Ia ma tupu ma ola i lawa. O na ola leo le whaasaboa, ai ngalo le ngangana to i lau. Ia, wa yaso le nei o le ngangana to i lau. O ia, to i lau e po tu valu. Ia, o sau whatu valu. Se tasu mata upo leo a to oto dei lumo fo el whamsinonga i Samoa. Wa le saini le pule nuu i le pepa whaatanga a le sui tau wā e ta mo e le palota. Wa alu le pule nuu lafi. Ai tuli mai lo na sui ta maitai. E sau saini i pepa nei. Ia, si tala nola ma le sunga lauli. O fea o ta oto i eile tulafono. Ai se awo so sola i pule nuu ma la lafi ma la tau le mana omia. E saini pepa. O ta ngata o lo o ta mo e le tofi i isi pati whaupwhai. Me le loai. Ia. Tele mea le amio tonu. Tele mea e le o amio tonu. O na whatino. Ia pawale. Poloka. Ia. Atoro mai. La noa i le fionga mulianga tele shusing. Mai ale pesile. Ia fatalo fatu i fo i le telenga ia. Ia o mole ava noa ia vai fale. Te fōi i le tausi a Fatima, mai nai West Haba, a lole so fumaria, te fōi le mafuta mai le tātou Polkalame, e le nei fōi a wauli mi whatalo whatua i le tēdo le awa vipasi. Awa vipasi e tofu ala tau mumbi o tama i transistor radios fōi le le. Nau na tuku ala talinga. Ai marisal Polkalame le nei la stonai. E tuli au pū mai pēr. Ele toa tele o le mamalu o le atulu. Ia, whataro whatafo tātou Polkalame o leo, wātou e mafuta mai i le whale o loa le nā tautua tunu u Samoa mai le loa i Christchurch. I le numeras fuma le wha McCarthy Street i Hun Hei. Ma lolo se fuma ria i lau fionga le lipule. So mea whaioso ma le whaltua i a Fina, whapea fo i le tumaitai i a Meleane, ma le atari i a Michael. Ma lolo ngā lue o le bakery. Whapasi fo i male whale ainga, take away, Polynesian food. Ma paua leo le nofuanga ua mawaile vai o leo la. I kalai estete. Nau i nana wale tautua Samoa, bakery, i le sfuma le wha. McCarthy Street i Hun Hei. Patalo watu fo i le pulenga le tātou le tio i kalai estete. Les Ufongo Samoa on 95.1 Blaines FM. Le sunga ya Tu'ulua. Ia whapefo le sunga ya Alex Fido. Ia whapefo i le uso ya Momoti. Le sunga le whawhengainga le toina. Ia Reverend Tumama Vili. Male whaletua, male aingali. Me se fo i le Kalesia. Talo whantu le fionga i le Ripatele. Father Paulo, fionga Paulo Filo Mali i Taupau,
alo le soifonuia ia te oe ma le kalesia I kalai stiti lava ia whapea fo I le sa vema mai tai whamasino sinia o le matanga alwenga o whamasinonga whanoma swafa I Samoa pei ona iai ia le sunga ia po le fiong whai tangaloa sua nua tangaloa alo le soifonuia whaftai le mafuta mai I le tautua ma le unanga a le siufonga o Samoa I Aukilangi nei. Ia ma le tātou porkalabe o le savea ma le tano awa. Ia lo sufi ai. Ia le tō whāfoi le tunu ma lo le mafuta mai ia ngā. Tala whātu tō whine ia loa pa mani mai I sa ole le ia se vea ala erunga la fika ingi kanga ka ia ka fifi ia ni Oi fai kalkus ia fai kalkus ia fali di I mai se ma kingu man a tu tala pesele o talia se avanoa ia awa fo ia le fionga le I fai pule o le tu malo la ulia mali toa leu tea palota va Fossi Schmidt. Only I had to, tinga
alena le pele All Stars. Toi fo I mai. Ai mo lo male avanua. Ya, e toi tala no atua I le fionga e atu o vi. O ia lea o fai mafonga ta moli fo I o le fionga I le li pule. Mulianga tele Shusenga. Ya, wa fo I le au nanga ma le tautua le Henderson Cars I Cavendish Driver I le neias tonai. Wa talo fatuai balole soi fo nfu. Mduia mole o sai fo I le neias so tu vi. Ya, langi mama Savea. Ya, fa pena fo fa talo fatu le fa fonganga so tatu tunu nei wa ngole. Ole aso I wa ngope kau kimu mai. Ia. Ya, le lo fangia le li o fa penga na pa fa malu au lunga fo yo. O nanga nei. Malo nga lue. Ya, awa pe timu pe la ele tu wala va meta un fai o le so swani le sa lingo sta vale le tu. Ole sa ole na. Moila pa sabe. Ya. Mole fa funanga le tu no sabe ya ole terminate. Ya ole tum mole ta tolo toa. Ya, o te lo ta vale le alu terminate ole hai depois de tais fulu por tais fulu lua fulu fa no mai le sia ina tonga avela to ta vale le fulu fa no fo ya la wo tu la to ya le foi ta pena le si se fulu no fo si le sia ina sa mo le I ya e pe o ta na no lo fa fi ina tele la fioma mo na tele no le a fer pa yo mal malo le tu no le o langa ya ole si me afa tau nei lo sa ya ele ngate mo la me alo fa ma ya mo dianga tele ai alu fo lo so fa tono tato se ile lus furwa se e fa tau no ina la sulu I bote sema la sulu I bote sema e fa tau wele de se ile tanto e lus furwa se pa tau ta vale mo la me alo fa alu lo so fa tono se ya manu malo e fo ya wa tele la bana ta penanga e so so ni morgis masimo tau sama fo. Ya sa. Ole matua mana yo na fenga me alofa o tu la lata ya so fa pito o tau sanga. Mana mi al se le di telo tai. Sa le le no. Ele ngata fo na sa bea. Ya a olo o fa pena fo yo na ta pena na vai na fiona mo na tele. Ya le e so se so to na ila ba. Polo fa pena o na sa unia mo na tele. A wale fonga tau mafo le tloka fio mai tala mai au. O le terminei. Ia o le tau mafa le sto tele I. Ia, mafa pena ona fa fiutia ina fo I ta pena ngara fio ngā mreanga tele. Ia, o isi fo I le fa tau nta vale. Ia, o le lawe fia sto ina fo le pia tolo o a fiel lo toa nei. To me foi la lea. A ye ni si o feo ai da wal tele. Ia, ai le ni meo fa ia afe mai. O le lawe le la vai tele le ta pena soina yo e fia ko inga pa se mai ya e fa pela fa pe se inga fa ka vale ya on ai de na pe mai tal no soina ya asul me ai ya tau maf ya pe o ta pena na mudiana tele fia sto le paiso se me a pensalo le vas fure wo fa ko ina pe la ko ai ko la ka mai ya te manu lotoa. Ya la fa ye fo se fa ye se manu vas fo. Malo. Ala no ma kula vale malo la tu. I tembe pata un fa mo model coin. Ya malo. Te na mo terminei sa mo ya. Pata lo tava nei mo la me alo fa ya mulianga alu lo so pa tato se los furuase. Ya pata nei da so sumali bote sema. Ya peo so se hablo lo toa la bahia se vea e matua fiu tanga te faila na fikiringa tele to ngata vale la iti e o su fa no fo e matua faila fifinga tele ta vale le I ya le halu ta vale foi de kaisfu lo fo ta isfu fa no fo e terminate mali ya ai lo to mama foi e ta no man ta to o kale ave o ka vale fo masa ve le mo sipi le mo sipi o mana na yo sipi ya e tau no mai loa ya longot fo ye e te fio mai e te sila ye ya ma fa pa ia fo le o ka ko ina pa ka go mai I've type foi una fa bautu mai e te tala ia tatou la so teo o
tae au e tala tātou le sefulu tae au tala tātou ia tāpulia foi po le wha po le lima. Le aso a tae au, ia, a le whalai wala watu malu le tunu auani e te whaatali sei umale sei whatoa e sau ai le mawasita mea. Ai siri pa e fio mai nei. E whaatau lau sa, maua lau se lenia mai a murianga, aru lau sofa e tonu tātou sei e lusfuru afe. Ia, tua tele la fuanga molkisi masima tau sama fau. O tae au, ta tale tātou whale marisifuru, ia, se o atu le wha, ia po le lima fo, a oso umalawa sa bea, ia, o le iwa, i le fitu le afiati, e tu le avanoe tō tele o tātou ngata hoi whainga ruenga. Ia, a le ete le lawa teine a whio mai mitala mai ao, e whaia la tō tiri whilinga, ia, a wane i ngā tia se mea, ai a whio mai, ma aile leile tausanga o tā vale, o maila o tā vale, e tā ua tele lo manino i vaenga ia. Ai mai se isa vea. Vale. E wha manatu pēr malo no. Ai le isa inia pepa. Sia sila tutoa, i pepa le la isa inia. Po e sia fia iai, ai le fia pepa i isa inia. Ona e toi fasiri rea, ai le isa inia pepa. Vale. Yo, wa o isi o mai wa ngalo ti o ata fo i wale o mai isa vea. On kau piso nga i o ki o kai mi isa inia. Po mu, ai manatua mari ti o ata. Aua ne ngalo me ta aua umu mena. E sai nei lo pa manino le lei ia woni e sai nei se me ai te le manino e fatu puma i mena e ke vo le wa vili atu fo e o fionga fo e mai ni vai ia o ie ma fo e fale tono o le ba ai le o con kalake nga ai le sai nia ia pe o fautu ana na e taltano to i pesto inga murianga ba ai le ta vale ba ai mai lo ta vale ba ai con kalake e se india ia a fia umolo me umona ia $6 ia na ia lule ai ta pena ta malta vale e te sau ia ma va tu lola ia de fauna ai ta u pere mai mena sa pe no ia si la tutto ai me la itina ia ai ia nga fa tu pema long pu ia pen malula tu nai me la itina ia mola tu ti de fio me tauna si tutto ia ia alta tolo toa. O stasi va fa Kevin test drive malukau. Ja, maar dat is voor na overal se lau. Fitta stasi. Tango lo al telefoni na bi sa lo mo den tele. Tala no yai. Ja, ma fa tau no piero fa mo na yai. Ja, al matoli potna savea. Ba le fa fa na le to. Ja, manuia lava fo fa ngo to le yas. Ja. Dat to fe lo fo le va yas. Ile. Pata mo le li. Ai manuia. Lo fionga fo ya pa no foi na do ngol meia fa malu au le ya ya mo per malo si lo fionga ya mo se malo ya fa wa we pene me ngal ben fa pene ya pa so foi malo samo yo fa se fo tai tu vi fa so foi lo fionga vi la sa patia tao fa tai ya la va fonga le tulu tatu li poti bulbul da ba le head city cars. Ja, pe ona fai le fionga tu yo vi ma fonga tau moli fo ole sunga le pule e a murianga tele shusing ja ma le Henderson Cars staff ole fe mai e sta mo ma vaenga sa fai fa mole lava o so mai kale stete ja wa va ve ona si ile tau le tato vai I kale stete e lela utali atu ma vaenga ia te o e mo auto uma kale stete wala na si leanga e tau ngatale me avatu le fangu e faisi mama fo le fangu nei ya le na o le mafu angal na e te lele le tiute ya male tau ti e tuai le fangu ia te oe awa alwe vane sau fangu ia ma enjoy le telo tau mafa o lo o maua ina le tātou fale o lo le na le tau tua tu nu Samoa Il numerous football fa McCarthy Place I Huna Hay McCarthy Street. I'm sorry. Ya mo lato mo fatalo fatu ile la winda taulango. Ya me se vo ile fionga ya fatuafe Rex le vai seta. Tal fatu tanto por calamia. Ya ma sio walo tamaita ya Shane Chain ngalo fe lengo ya alna. Talo fatu ile fionga le swafa. Au fionga le malu
le mamea whaiva ma le whaletua me sepa ia wapea foi le laufionga le usoli i tongia upu malolo sa fo manuia fa mo fa fo sia le malosi mai le tua inga ngase i falefu ma pulsio to fanga sa fenga yai le lava yaso talo fatu ia Joseph le ataua ana losa ma fo ma vaenga sa fai o fiu wala nu ese fa pe fo i lo fionga le sea o sinoti le kalesia metisi tai i Greylander le sunga ia tau mawhai komiti ma le whaltua le nofa alo fa pe fo i la ingali talo fatu i wofa pelpele Father Michael Enderman ia malona tua al tina ia sieni ia ma lau tau vaenga fo le to tele ale me forget me not ia lo fatu ia te utau maftanga na tina tua asinsina Samoa talo fatu si au tau fo i maftanga o fea lava i le maftanga le nai te pipi iai po o Tara, po o Mount Ruskell, po o West Auckland ia po o South Auckland talo fatu tātou polkalame ia te utau ia matatou ainga sa vali atoa ioe le au tau whalonglongo atu le o toe malos tele ia le tō tele o isi au sa vali ai fa malos ioe mana tō fo isfulma le valo o tātou ainga sa vali isfulma le valo o tātou ainga sa vali ia le ua vatu na pei ana o aukilani sifo le tu malo lea o lo malos iai pea ia le au sa vali fatalo fatu le au leo leo makoi ia leo ma moia Auckland West Auckland the Fau Ward Pacific Wardens ia talo fatu le fionga le titi fono tultao ia fa perfo i fili mali i Waito Lau Roberts o le fionga i le Whaletua Fortino o le sunga le Palitele a te o Maryland ia fa perfo le sunga ia Sau Satala ia mautou malavo lo o nau tai e fatu langa le lei ia le tātou au leo leo. O mana tua o Wardens nei. Faise me le lei lau I tu malo e te loai e tongi lau maa velo le aso whailo sao. Ioe. O mano whai atu po I le teimo sola. E le anga tele mamata ngāle mo le tangata e nofo le tu malo e matua le I le fia se me o tupu I lau I tu malo. O ani mea la o la e posi ama kufa kupe a le a ke wha amanga I whea ma whea vātu wha whonga mai. Alu le mea o lo I ai le saufa inga ma I lo ai o lo whaitonu o lo e malmalama le melea. Ia leo lo nofo ama e whai tiwa e nā ma e whai talaleanga ma e whai upusā e hista ngata leo e whai mea. E le isau mea o whai. Kai kawikake le lo kile whamatalatu nisi me whai tangata fōi e o so ilo o whewhe. E le mele tele le mura tau tala mara sa vili e wha alu valea. E le whai wha lei mea la e tau na whai. Ma a fia I tono lo tu malo. Know what's happening within your community. You know, instead of sitting around, hanging around, you don't know what's happening. People are getting benefits out of the resources that are available, but you're not doing anything about it. So, l'altala palangi folele. Mai if it's vafavi, so shut up. Yeah, na tu ali mafapel. Ia na tu ali fapel na ma elu te file mo. Ele ole atato o talo fai. O si vaenga le ole fala patonga nei o tangata inu ole vai ole ola. Io mai no shore au kilani sifo. Talo fastu le tamaya Richard Bourne, whapena fo I luki mataunese Bourne, la tu umai au kilani sifo tina ia e seta ma le tō whamusina, ia ele ngata fo le nao le tina ia kisa, mai o I North Shore, I Manuka Road, whatalo whatu kisa, tātou porkalame sa vema le tāno ava mo oe ma le ainga,
Alo, leu so ia liu pau, na i Tona Street. Alo fatu tātou proklame. Ia toi, le tina, le tua ao le songa mwangu ti alo se Dominiko. Lo fatau to lia fo i le mauta ngase, mure atu ia momonga le lei ma lo whangu sa vea mo oia le tina. Ia ma moe o le avave o na toi whafusia lo malosi. Ia matoe fo i mai ile a inga. Na, kako wo kako siva, kako fo i mai loa, tala noa ile sunga lauli ile mali toa mai sa moa. Ia ma ole tofi fai pule fo ile da ole i tu malo o nganga i whamunga. Lu mera tolu. Fea wa fai i aile Wi-Fi, a se a wa poloka i ile malo, na le me o saini ai e sui te maitai o nuu mafio anga pepa. O meo pepa na ile pepa i ale a sui tau vā o i tu malo. A so sola punu. Ka le anga a. Ka ingoi ingoi. Patia! Patia! Lobat! Lobat! Total fire! Malpo. Pese se se va engane ile atoa Pati mapole au mai moa Me muole pese tu sapele iloa Me anatonu lea O fia fia nga fasa boa Esili lavalo ufama sandi Fia fia nga uamasani ai Leo no me ai se fighti o mai. Tifa mai si toia ina, la nava ai ua tau sua ina. Masalo sa inu I se fa mafu o se ainga. Le fana ua tau fetuliane Tau mawhaia tau ave I le fale Tupe aia o anga lava o le fia fia Pati mapo o le au mai moa Me mua le pese tu sapele iloa Me ana tonu lea O fia fia nga fasa moa Fia nga ua masani ai Te ono me ai Le ai se fighti o mai Tupulanga ia e mana tua O fia nga ua le sualua O siva mai fafo To aanga nisi e hao Fia nga ua masani ai Te ono me ai Le ai se fighti o mai O lea ua awhatonu le tūlai tolu le tautua moa le si ufongo Samoa le radio Samoa so li mei tolu a moa I au kilani ia ma sa vea pesta I le nei fo I a so tonai. O le whasisilanga ta ua lava le nei olo I a ta wele umbi. O le whasisilanga le nei e talo tuai I le po ia ma walunga. E wo mai masani
o ainga, o ngafa, o nisi lātou te tau le sunga I lauli le mali toa palote vao a Fossi Schmidt. O lo ia I se whailo inga fia mafuta atuai I le aso lua o le vai aso fau. Aso lua o le vai aso fau. I le itu la e ono I le fiafi. O le ono I le fiafi o le nofanga o le numera iwa Sharkey Street. Le tua mai, numera iwa Sharkey Street I Manukau. O ngā tutonu na le mua Manukau. I le mea lo iai I le official nei e tau o le Pacific Business Hub. Yeah, number 9, Sharkey Street, Manukau. Yeah, talo tuai ma le whaaloalo. Yeah, pe me whai ona tātou whi. Loa I ma tātou whetuwha I fo I ma sufi le tō wha ma le whautanga. I se awala e ma whai ona whasoso ni e tuai le sunga lauli al mali atoa. Ia ma le vaenga whaupuwhai o le fast. Whautaiolo se nia le nei whasilanga. ele fionga le sao polote I vao feo pen maumea le lua. Ja. O le telefoni e whafsotai. O le olu atasi. Lua iwa wha. Fitu iwa. Lua fitu. Toi whafunga mai. Nātou uma. O paanga tō tino. O Woma e Masani. O Efia Langolango. O Supporters Group. Mo le sunga lauli al mali atoa. Mo le pati whapawhai. O le fast. Whatuatua I le atua Samoa. O la iei se whilo inga ma utou. Pe a manoa. Fio mai ma tala mai ao. Le tau le tu lai ono. I le aso lua o le vai aso fau. I le tuatusi lea. Numera iwa, Sharkey Street, Manukau City. Ja. O le business, Pacific Business Hub. Wala au telefoni o luatasi lua iwa wha. Fitu iwa lua fitu. Ia politics fo iai. Isi wha sisi langa tā ua o le tātu whangu vai o le ola. Ia le vai o le ola. O le nā ua le o toe tau whamatalaina pe au talaina le ngafa o le vai lea. Ia. Ua tau ma mawhai sa mō ma isi fo tangata o le Pasifika. Ma ua mauti noa, ma mauti tū le lato mo li mau. E le tau o tele. Le ngā I ngā sengase o le fatu. Toi whaaso longa le alu o le toto I le utino, blood circulation. O le talepe mai o le whatutale mai tonu o le mama o mafua ele ngase o le sela. Ioe, asthma. Toi wha le leo o tō tonga o le tino e whaia ngā ruenga o le vaima mai o ota, ma mea o ona I tonu o le utino. Damage liver and kidneys that does the process of, taking out waste products, filtering waste products from your body. Le lei mo le ngase o le suka, very good for diabetes. Ia e mese lo la, pe a mo lo oi le ngase fu le au ngase vilingia ke whalongo kua, pe pa I e afu pe le e ke makua I e whalongo inga lava. Le ti ngā tele o le me ta o le ngungu. Ti ngā o so ongo po na iwi o le tino. Tau au o le ngau ngā tua o tuli. Ioi. Me umana e o ngā iai. Ia le vai o le ola. Atuai ona o tu sa vea ia te oe e watu sa vai o le ola. O to umai o tara. Ma isi tu le iai ia papatoe ma o ta huhu. Anga iane I le tuatusi lea numero 13 Lappington Road o le mauta le na o le fionga ia tuala taupa u tino ia maua I nālau vai ia whapea o oi le whaitule o takanini ia whapea fo I papakura o Pukekohe Manurewa, ia, anga ia ne ele numera luas fulma le lua.
Templeton Place i Glendon i Manurewa. Ia. Nalo yele tofine malia ma yo sia mo tamaita I o Maretta Wanga. Na ua whenea au mai. Tamai tebi lena break ai e toru pese so le tau te whaalongolongo mai ia. O le matua manea. Na ua lue tofo le meo le whaausi a le Ulutoa and Sons. Ese le manea o le momoe ma le tae. Le tāua a le manea o le sosi. Mapo le leo le talo le nufai ai. O te lola o le whaausi numere tasi le lolo o iei nei. Ele ngata I Avondale. Le whale o loe Avondale. Ia, ai whapena fu I lisi la tū la I Otahu, whafsanga I Malikolisi o Otahu. Tu elfa malo mal whaftai, whatalo whatu tātou porklame. I lau telenga mata awha, ia whapefori telenga ia le vapolo, mosingi na yu tau aingo lo o whatinoina lea tinae. Io o matango fia ai, ngā seino tau mawha, mā nei le tofo, mā nei I le tilo tala, a tangata, io nā tau te talitonu le lei, whatalo whatu rita, ma le whanau o tau umolo ngā lua I tono le, o ia whale o loa uma e lua, I le la lai Avondale whapenafo I le la la, I o tā huhu, whamalo, ia whawaupea, Whawaupea, ana whaatino lea ngā yoinga tahua, male tau le leia, ia, male meole ata, io, mane tele leo atu e ata mai ma matango fie, ia wholinga, o ta maitai, mo ni lātu umoro ngā luluele, ngā saseina o ta mafa. Nisi no whangolo I eitau tua le tunu, tau tua alo matama whanau o Samoa, le whionga le alori le R&T, Polynesian food, I lalo I Onehanga. Iona iai ia le tafutafu le whalepasi ma le tātou whaletusi le library Onehanga le mere e taulau mo I pas. Ma nei esi te mai whale ingal na le R&T le whionga le alori ma le au whenga luenga. Lange vawo I ngasa urupua. Kangoi makua whakaalo I lonu pua am whakamiro o iori mai ngā. Te le tau mawhalelei, ma le sifo I la le RNL in I3 Kings. Te le fo I tau mawha moa I nā, I le la le nā. So le li pikopo Bishop McKee, Teito, Teo, ia ma le whaletoia Elizabeth I le Tuisa Mau Takeaway Polynesian Food I Dominion Road. Hello, whai le whaiva. Whaftai ngā luenga le lei o lo om whaiona tautua I nai le tunu. Ai mai sei nei a tātou wātina ai patino lava le tangata ia. Pena fui o I le maitai le whaletua ia whangasi lata. Le uso le whtelenga iau tumo o Henry. Ia, o le makua mkau kia fui o le nano whanga ia. Limas futala. Ai e matua I le lopo le alme la whai le po. Wha I o le mātango fi o le seafood. Ia, ai le ngata fo I le nā oisi tau mawha o le pau mū o le saka. Ai ko ke whapea, ka whewhe I le ka o le ngale ali I o sa whiama. So solo ia me. Nau e le por kalame fo le o ke wherua I o kaimi pānga ngō o le whisinga ruenga le pale. Ia, o te alua I taste, e taste uma ia tau mawha, ia tau mawha, I vaenga ese uma nei olo, ia la tōwhale, einga ma la tō watinae. Ia, whatalo whatu terenga le tio, mtamua, ia, ma le tausi a Evelina, ma le Evelina's Polynesian Food and Takeaway. E le ngata le la lai Glendon, ia e whapena fo I le la o lo o whenga iei. Ia malanga aia, ia mai lato uma o lo iai I Otara. Alo le fo I le tautua I le atunu. Ia ai o lo o maua I se leni e soswani I ainga. Whapena fo ia tūlanga
o tau mawhainga mo le manuia ma le anga i lumnai. O le vini mai tangata whamulmole o Sharky Place number 9, Sharky Place lela a whelo iai ia le tō telefo i o lātou o wō ma paanga mai lātou te fia langolangoina i so se awala le sunga i ala uli le mani o toa. Ia male vaenga whai o le fast i le aso lua o le vai aso a sau. Ioe, aso lua o le vai aso a sau i le tu lai ono i le afiafi i le taulanga whatau i manukau. O le numera e te text i ai monisi whaamtalanga o le olu o tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu ia o le whaasisilanga le nalo o Sainia ia e le tausonga le fionga i le alori ia le fionga le sao ia polota i vao feo mau mea le lua ia umatuai sina vaenga le atale pese fo i mai ia ona tātou se e loa lea i le se lingo se avanoa e tala noa tuai i le sunga e la uli e le mali toa polota i vau Schmidt. Tau o se pese o te fia vai a pe mo oe o la une I me alofa o te ia ma oe o la une I me alofa o te ia ma
tafai ua le petia le fili le lilo ai ua ngā o loi mata e le uma toi fo i mai ua le mawhai rosa o le vanue tatala mai lo sau i lo fatue ana le la maloa lo faia o le uma le asa mele le sunga o te fai avatu lo la fai o mana o nga malo ainga ino sia o ai e ita wale ino o ai wana uina wana o loi mata ele uma toi fo i mai ua le mawhai rosa o le vanue tatala mai lo sau i lo fatue ana le la maloa lo faia o le uma upu rosa uma me uma fo i loi mata wa uma ya oe wale oe se me o totoe fatu sai oe te kusa ma oe la uma si o foe tu mai sina i oe e fai ma alunga pea o moe o te alu i fo ya oe o te i fo ya oe i le nei taimi o totoe ia e ave a usunga rosa mo oe ia e ave a usunga rosa mo oe mata ele uma toi fo i mai ua le mawhai rosa o le vanue tatala mai lo sau i lo fatue ana le la maloa lo faia o le uma sunga la urosa la sarona dia te patasi hani io onga lelo fai ua mata ngofi pe ua o falongo isi pesi mai so we o po mai ma e kisi tasima le la sulu kea ai ua le mawhai lo la le fana nau pe iai tu mau pe o si o pe mai wana o loi mata ele uma toi fo i mai ua le mawhai rosa o le vanue tatala mai lo sau i lo fatue ana le la maloa lo faia o le uma Masai me au ke songa kangi papenga o mo fai fa la freaking out yai ya mo fafu Masai Ewa
le whaafonga pele tautua mo ole si whonga sa mo le radio sa mo sulima i watolu a mo i au kilani. Ka wa tātou tūla lata i le i tūla muli o le nei o unanga ma le rik tautua sa vema le tāno ava. Ina ua tolu minute wa te aile i tūla whaafatai le tua o le ua maua le ava noa so tai atu ai e pe ona o folofolatu stable sola nisi o tātou malo whaapitoa whaaloalo iai i le nei aso ia le talanoa ma le whaasoa fo i le tunu. O leo ua toi tunu ia le sā maktuka le sā o le fionga le whaipule o le itu malo o ngangai fumaunga numero tolu sunga lauli o le mali atua polota i vau. Le watea Fosi Schmidt ma o ia fo i o le Palestine o le pati whai o le whaatua i le atua sa mua watasi. Whaatalo whatuai ma le whaalalo i lau fionga. Ia, tapa se ipu i lau fionga. O leo ua mai ona ava mua le atua i le so i le tāno ava. Ia, malolo soi fua manuia. Fio maia i le mauta. Ia, malo lava le nangi mamama le soi fua manuia i lau tō whasa vea. A tonu fo le tātou porkalame, ia, male lo fisao ta mali i nei vaenga le tāo ni dungulua. Malo le tai, ia, malo fo i le ngā lui whaiva matiute. Ngā ruenga sa whitai tunga i nei aso ma whafuafuenga o tātou porkalame masani. Whatalo whatu i whafonga si o tātou tunuu. Sa mau poto mai tawhai fia o mau mai ni whasara launga. Ia, soi fumanuia, whatalo whatu i le. Au whainga ruenga pa i ale tua, ia, malima malu o sa moa po whea lava le. Tafo le lalolangi o mau mai tawhasara launga. Ia, malole on sa i le, nei vaenga le aso, talo whalava. Lauli ia le mali toa o le ua mai au na tapuli alo ia le stala e peitai o lea lava e iai ia vaenga o atu ngalu iai la ufionga e meise fo nisi o sui tau va o le folinga mai o lo fa le tonu pelo latu le stala o fea lea ua nga iai le mata upule nei e tusa ma le tula fono ia whaftai o le vaiaso le nei, o le vaiaso na whai wai le lestalaina lo ia, sui tau wā mai le vaiaso te atu nei, ato ai le lo vaiaso na wai lestala alo ia o ilato umai mawhai ona ufale a wār, whai ngā pāloto al tau sanga fau. Pei tai sa o whaasara lawina atu o tātou velo inga fo le la vaiaso. Ia ono tūlanga o le fisiringia, ono nisi o le tātou vanga whai wale mwhai ona Saofia la to le stala. Ia ono tūlanga o le wafa whenga iei mari i Pureno. A maru rufo i le vaea se tala ono nisi o Pureno ua mawale ngango le whatino la to tiutel tūlanga tuto tasi. O le sa ia iai le atungalunga ia malfa moe moe. O le mwhain whataunu i nai ia sui e wha o le fast. O le nei sui ia o sui lava wa leva na tāpena ma ua mai a fōi o na whātulanga la tō pepa listala. Pei tai ua whauri tō lava fina ngalo pule nu. Ia e le mawhaina la tō sainia pepa o nore la tō tali tō nunga e le o whaamalia tūlanga o la tō o nanga. Ia a le fōi sa atau mawhai atu i sui tau wā. E watu mawhamaunga e mafuai o na te ena le la tō le taliina. Ia o stena inga la lei el taimi nei, ia o manatua e tasi ale me mawaile au al paipa. Ia o whamsinonga. A lela o umana maea o na whaunu tangi e whane, a ngā i whamsinonga ina ia, o mai se lato whamsinonga o le mi tonu. A pe ana sirfia ia, o le tō tele o nai sui nei, ia o sui o lewa ia maisi tu malone leo whaia e leili palo te whaia, i whalea te tonu. E whale te toru le i vai tele tai, vai tele uta, ia ma le fio angane nā. Si fi foi sa vea o nuu nei ia e tele ina ieina i tangata foi o whaataula to whanua tu moti. Le foi sa bebesi e foi teimi mua o tasi ne au lape. O le me foi le ma whaina e palota e le whaina e lu palota. Ona e lai titi le pito nuu e la tau te whaia le nuu. Tulau lava foi le fio anga mataia ma tamal fale. Ia ma tulanga ma malu o wafale te tonu. Pei tai ua
fatupula ia elena o le tasi la sui o le tangi mele e to lua sui o le tofaya to I Ioane o le sui le na samo first ele ofia sainia fo el pulenura na pepa ia ma le tofaya Louis Towers Paloa Louis Towers ia o le sui le na le fast ele on fai fo el pulenu lea o na sainia pepa ia o le pulenu ia msalo le fa mail tala fa tasi ma le fa tausanga tala pulenu ia ele o ia sona anganga fo ile na te fai se fa msinonga ona e te tauna mai fa ma o futio sola ma taimi walo na ia tangata lo tam fai ia e pe utu malo sialo na langona e lango suire ia taimi nei ia e fa tu na ina suie tam fai atu mole mo fenga palota o le si suio sanganga mo moi faleula ia o lo tam fai atu foi ia le fionga ia pantele moala ia na o lo tam fai tulanga e tam fai e vi for pulu sai ni na pepa ia muswa for pulu ono lo na foi la ngona ia la fo tu atu mo fam sinonga sanganga lua ia o le tofai a fata me fo se tasi fo le tamari voleva foi na tamo mo fenga palota ia ale fo polo ka taimi nei ia tulanga lava topuleno ia mai tasi ale wala pe no fai atu mo tasi ale wala no fai ai ona fatino le tulanga ia la de fam sinonga o suito tasi mai sala fai songa ia wi masina mo ia fa sala langa numero 5 ia o tasi nata to suyo le e poloka fo taimi nei male o tu atu iai e tulanga lu ina fam sinonga tulanga o fama ninga fo lana ia fo montanga talo mai na fi o lea ua maua e luas furutangi e a fia ai male to a fale no lau tua nei e luas furutangi I tu malo o fasanga nei ia ila tou e luas furu tu malo ia na le stala lo ia isuia o le fasanga ia tangi le madu le tulo ia ma se numela tele numela nei sabea man tu foi ele ma sanita to le men nei o le fai o tangi ele fai as fanga palota e pe o tele o tangi fato a fai pe o mal palota ia a se memo mone le toyo tangata lui tangata ia ele fai as fanga palota ia o le la ua mafuai ona fatu la I mai fo isi tangi e lua e a fiai ia suyo fast o inei I le tu malo le buenga ma no foli ia wa mai ele tangi se tasi fo suita va ale chapipi anga I le fionga ia soai malelangi sina foa soai malelangi ia male fionga ia matafa malo fa vai fono fa vai ta fa fono fa vai mai palau ia o nai tu malola na lu palau li tol ia mai le moenga ma falasi u le tua ana no mel tol ia nala le e mai e tangi su ia le chapipi anga I tatu suina o na mawele o famsinongo lo fai mo le fast ia e ono famsinongo le o fia ngai nei mo le fast o no tau sa ilingo le tulanga o le fa mamaina ia me se foi le fa mala maina o lato le stala la uri tulanga na le ale melo te fia la fa wai nei lo fionga a fa ye luas fu mon tupu ia tangi nei fa sanga East ngata o le la vatu le fams donc ele o to tele se taimi ole o atu le fanga pano tol nata usanga o le asa to fa le malo e to tu I tu le taimi fa yele ne palo ta wa alwol nei e toso te itasi ai longa o atu le taimi o le fanga palo ta wa uma mamawa se tali mauti no nei fams no e pe o tulanga na e te taulava na sisi le mamao ia le fatulanga no tulafono ma tua foi o le fato ai lo me nei o le fato atu tupu
au I lava le sa ia ele na ngona o fautu atu pea au mati o wa me fau ma me ia swinga fau ma ne tu la fono le wa ele me le wa o tu wale le tangata tangi anga I le loi sili ia matangi masura o visa fainga palota masua tu ai ma le tangata le anga ila na su ia o le mena le no fa no tu ia fa pe le avel fa mo mo fa sinonga I te tono le masina tasi e te tau na umal masina tasi pe o va tu lu masina ua maea ma faifa inga o tangi nei rono wingo novema te sema ele te tau na o atu ia januari o faifa sinonga nei Palo fa longo tu ia por kalame fa sinonga ua toe reschedule uma tau manga fa sinonga isi fa sinonga uma na ta puli ai o tu uma tua ona ole fatulanga na mua fa sinonga ne fa ngapalot priority ai ia ole lava ma lo fa tai le lo manino nei la tole vai e tele le vai nga le o fai nei ono tu la fono nei a mai le pepa le fale mai a mai le pepa o le pole no a mai ma le pepa mai leo ono no venga o le to tele o nisi sa le ini so le tu la fo sa ini tama I mea fo I a la lava pipi I tono ne fa mato la so tel tonunga si teimi o te tawa no lo tele vai nga le at the Clean Slate Act ina ia malol fito sanga talu o na soli tu la fono wa le to soli la se tu la fono pe ni New Zealand wa ma na me mai faila a le va longo toi o te fito sanga pipi ia na me fa mo I swafo na ni tanga talauli ia wa e si foi saber ele ia se si tato ia sa toto e fa te me sasia ele o langa ia mtu la me fa pena au ile tulanga mai o whainga whiwhiringa nei. E te lea lea wala manim tau pua te tau wai o na toi whaelelei le system o mene o records, criminal records. E sa o lau saunoanga. O na inisi police report wa mai, e tai sur lima tau sanga talu o na afia na I tangata nei mo mela iti, mo misa. Ia o le wha o lima, o meo ta vale, me wha pena. Ia o le sau lava. Ia o le pipi ia I lungo records o tangata. I so le me te tau na ia se whatulanga na ina ia mama, ia manino malamalama. Ia o na le te tau na puniti ailo la tu tamu whai, a tonu po ni whaelave, e whai o talavouto I fua. Ia le fo o tulanga o suile o langa ma o manatu e tau na si tiel me tau na iai. Ia lo iai lave ia tau na vesi. Malila. Tatala noa o le vai aso fau o se vai aso whaapitoa lava lea mo le fast. Ma le amasii atoa I le limbas fulma le lima o sui filifilia ma ua mai o na le stala mo le palota. Isa la fai ma le mo tele I pule ono a wā se whaabianga matoe whaamatu ma oti le leiloa ma le anawa tau ale fast. Ia o le whaamoemoenga la na lupe. Mai fa mo la vale na sa pena mai ala matanga o le fatulanga fo por kalame al tato vai fa fai ia wo malava na fatulanga aso mo le vai aso masina se ia tau al tai al palota mai o le vai aso fola wo man fatulanga ile solulu le so asofa ia o le aso le na wo mato fifilia e anga I mai lima sui o la tauia e malto fa sui le a fifa msinonga e lima sui va ma tau te anga I mai savai sui mo tu mua ma salafai e fa fe lo ai le mo tele salafai tu malo mai no sfolu o le aunga le nei fa moe ia o le vala aulia le o le paia mal malu mo tele salafai de pule malu ali in fai pule tu malo mai no sfolu ya mai se de paia mal mamalu le upalo ta o tu malo e lusfu e me se e kale sia I to tonu o le motele sala fai o vala uliai I le mota o le e kale sia I le metotisi le apito pisanga I sale longa ia o le taitai na o sauninga
Ia o iai ma le sui o le ekalesia e whakasa, o iai ma le sui o le ekalesia katoliko, ia o iai ma le sui o le ekalesia sofitu, ia o iai foi ma le sui o le ekalesia au pai o aso e ngatai, ia ma le sui o le ekalesia o le Assembly of God, ma le Worship Center. O nei fuafuanga uma sabea, ia o le mātou lava talitonunga. Ia te tau lava o na a mai le whamanianga, ma ave le mātou whaafitai ma le whamalo tapo inga, al moteri sa la whai. Wai uma le manuia le filinga o la tau o le aoe, tau le tau o le paloto lusu tasi. Ia ma le whamanuianga e a mai. Ia lima te ina ili sa valinga le la alu el watu al vai aso le tau il whai inga o le whai ngā palota. Ia o le aso foi lea, o mātou manatu ai o ia o leo ngā manongi, pe o lava ntātala no so. Nani. E le so ona whai al vai ngā whai, se anava tau se vana ngā wa, mai to wha. O ngā manongi e fisiri sa o i tu malo, po whela i elu lato fina ngalo. Whe fo i la i elu mana onga. Whe fo i la i ai le whaatatianga o le tamau ainga. Ia male atina ino i tu malo te tasi. I pe wha pēnā se la ngona ina i aua ne i whai ale mele e whai le teimin nei o le mea whai mele malo whai. Ai, ia a mai le tō whapo, whela ta tia tonu ai a manaonga priorities. Po wheta tia ai le tinga enga o whatoanga ma me whapena, ma me pitu sili, ona manao mia ai le sosoani. I le soi fuanga i tonu o nuu mawhioanga. Ia e whapena fōia na mātou whola ina iai se me u mātou tāpena ina. E amata ai le talanoanga o le anava tau, ale vai ngā whaapwhani. Nā lila. Nā e peo na whai atu e upua ia e masani ai e leisesi e sona sii, sona vaa, e lei fesiri il tapua inga pole alme mua whai. Wa e pei lava e na ufai atu tātala noanga whai pea. Ia, e tatalo i le atunu e a mai le whatuatuanga. E alo sala upule whapea e tatalo i le atunu e a mai le pule. Le ai. Le pule le nā leua tere na se ai mea le teimin nei. Nanga wa mai lo le pule le nā ia leua e whaalongo le upule u whai nei tia whau. Se pule tātou o lau whiri mai tātou o le mea tātou e mai whai. E tau whainga tāse la ngona le mena nā e talo le atunu. E mai le whatuatuanga. O le whatuatuanga tātou te o mai whai le tau tua le atunu. Umato e whasiri le pule. O le pule o lai ao sa mo. Ia le pule le nā wa, ia le pule tua, ia le autau tua. E ia le unga sese, ia le malosi le no. Madila. O le atoanga le nā, o le whainga wha iunga, e manino ai mamala malama. Ia maua nei toa ia le me lea e, le upua le whai whamea le malo, le me whai e malo ale malo, e malo si ale malo. E le te tau o na tai eise manatu whapena. Le taimine nei o tātou vai mea, umaleo tātou e vesi e tu la fono ma mea, ia, te tonu alfa moe tau na toi fisiringia, po la ale me tau na whai mai whai ngā luenga uma, whai tu la fono uma, i le fina ngalo, ma le meolo, iai ia mana onga o tangata. Ia e le o na whai. E pe whapena se la ngono le mea atoa le whai amae ala sava i le solulu. Ia whapena fo i leo na whaatino, te fufuanga mo tumo nei. O lewa iai le talia aloa ia e le fionga le te fono le whakasa, so ngā tunu moso, te ia le sauninga, ia wa iai foi le sui le fionga le aki piko po, le kalisia katoliko, ia wa momoli foi le tusi le fionga le prestene le metutisi, ia le fionga le apostolo ia William Mafoe, ia le fionga le prestene foi le e kalisia a la upaia sangatai, le stene ia falongo, ia ma le kalisia sofitu. O la tona o le angafa foi ma le sainga sauninga lotu. Ia ma le whamanuianga i tumua nei. Ma le whamoe la vai e whapena foi le mea la whaisa la whai. Ia o le tō manu ma avel whaftai. O leua a tō le au waa. O le whatuatua sa moa watasi. Ia mo le whamoe le palota tau sang whau. Ma lo whaftai esa le tāua le whaarongolongo atu le foi e tāpua i mole mandino ia lo tātou te nuu i lea vai aso ma lea vai aso tāte whaasoa ai le teimile nei. I lo tal tonunga, o wheo ta oto i upu nei e tolu
o le transparency i ati le vaai ma manino i lalo le la me e fai. Accountability i a tau au ngā ina ma tau au mi o tonu ina i tātou e tali mai oina whaile mea lea ma le good governance i whai unga le lei o tula whono manui a lau tele aile tuno. O leo te wawa e tunei, wa whai wa soli umana upu e masani na tala noa i ere pale mea. Pe a fuafua i le whau nei tula whono whauna a mai se taimi wha vave lua o ngā luenga na e whai pe o le whaoto e amata le whaingo le ngā luenga i vai a ata a le na pisa nei a minsta nei e lua la uli o whea e le sa o nei mea o le matou te tāpua i ma whaalongolongo atu. Ia, te tonu asa vele o toi ase me o toi pongsa. E pe ale pupula o le la le mea lea e tupu te mini nei. Mai o le lava e mai tau ma le tutoa le tunu. O te manatu e lese tūlanga whaingo fia le tātou toi tau ma whai e toso le mo le ala le mele tupu te mini nei. Leanga peua manatu le malo o mea se sea o mea se sao ia. E lava o tātou vai fo le mena langa atu nei i le lea o ni ata le ini pe mita ai whai a wha perfal pui pui. O le fo tātou vai atu nei i le whai e le minsta o tu perfa iunga e toi retender le mta upu ai toi fai mai ka peneta le sifa iunga e fa au au se ai pe fa per ia ma manatu na malangona le te la nga tonu lava ua matua le loa po ofele me sao a fele me se o tu langa na le e te minne ua matua i fenumi ya i fa per ta u mango lo fai mai le tasi fo ele lua fo ua matua sautu o fafafa le mea nei te whesiringia o wherwha maoni o le whainga o mea. Ia, nae, e moni mau pēle atunu, wae le o toi ea se me o lilo le lo. O le lawa tau mawhai atu ina ia whasa sa o tātou matau pu uma. A wae i uvale lava. O le nei ae tau mawhai atu, ai o tu lai vava le tātou mano e pe o le mea e sa no irka peneta o le pule siri le na. E pe a uma lor pule le to o pule el capeneta. O le ia se to e popole i mea uma ia ti ngana fai atu lava e le tala fe ngai ai fai lava. Tato vai fo tu lango le ia le tapu le nei o fai lava fo sei. Ia, o le uma na fai tu la fono e vai tu lango o le va o tangata o le tapuninga o fale o loa o le feo ai va ai savai. Ia, e le ia ma se mea o muni tai. Pai pe ia ese a saunoanga i e whai mai lumu. Ia ese foi mele whatino. Ia. Pai pe o le nganga le nā le tau mo moli atu i le anava tau le tapena. Ia se i whatatia i le ala fua tonu. Le ala fua maoni. E ma whai ai o na whatatia ni mea mani ala fua le lei. E whatatia inga luenga le malo. Ia mea le tupu. Ia a mātou tau mwhai atu, ia o tūla i mai lau mai le pepelu. O le ngaoi, o le kuruku. Ia, ta vea o le nei ai olo le fua. Alo. Le lava e to, a lava le tai. E mai tau pēr le tunu, e whape e o la sata upu o whai atu. Whape e o wata lafos atu se upu a meo le fionga e whape. Ia le ai, e le lava o upu whape. Ia, te o foi nei tu malo sona mai o nei tangata pepelo. Ia, ale ano fonofo. A wa si la fia savea. Ale le nei na pasita to lipo lore fai ngi. E fai ngo fia. E fai ngo fia na to ya fi lei upu ia ma to tu la fono. Madi. Ia, ale lava e to amali. E lava e tu pe ia e fasa. Ia. Tu lo lava. Ia, e pe fa pena se la ngono lo na ngona pea a whai atu i me se a wāti reino e uwhiuwhi me se. Ia. A whai atu i me tau whasao sao a ua whai mai e sao le mena e whai mai e la tau. Ia a sao. Ia. La ko atu pea pa masino lau pālota ma le au filifili o e whai unga wale whai ngā pālota lua whelu sifuru. Au te tuli loa o e le batau pule walanga o le ua mai nei wha maunga.
O le tulafono le o le SOE, ia po le state of emergency, o le tau fiufia ia tātou, a le whau ia mea ia le malo. A o lewa I loa tu nei, whai mai, o le sootanga wawala lata ia, o le quarantine, a lewa mau atu ata o seina, na malanga mai seina le wafangota, kipi ange o ange sao e makauku, le aise quarantine, le whaanofo e sea, a o tangata nei o mai e tunuu, na mafua en pepesi wha mai, le ale sao le mea lauri. Ia, wala ngā e fionga I tofaya olo, ma tofaya latinu. Mai o lau fautuanga I fionga Ri whaipule. Aua nei tu wai tuam ta upu nei. A whai o ia la, uani wha mamaunga, a mai luma. O se matua wha alata men nei le tunu. O se mele le mele nei o le alua tupe ma le taimi e no nofo ai tātou tangata e loka I tutono o whalteri māloma mea. Ma alua el tupe le tunu e whaatanga ni tangata whape o mai. Ioi, o se mea winga ese le mele nei. Ma e te tauna wha ise whai unga. Ioi, a le mai tau watu nei o le minista o whai ngā whaiva. Le sa alu I tai le wafu. Makiria mai tua tangata ia. Ia, o te tatalo I le tofaya olo ma le atinu ulango la ua la ua I eile la sakelite hoi lea e vai mai nei le au malpo. Ia. Ia, a pai ua maua rua wha mau. Ia se ia mai ia nā mea. Se ua tale la vale nei mea o le sasa o tātou tau te tala pepelo. Ia, le vai atu nei. Ia. Se vai sa mo po ai la sifio pepelo le ia nei. A le mea lau te whatu e nei. Ua loka ia matua oi. Ua whaata pulaa le whetalo loa I o le atunu o. Ai le quarantine o tangata ia a mai nei ta whewhe. O wai o mai isi waa o na transfer le isi waa mai isi tangata. Whaato a tau nuu mai ai I nei. Tātala noa la I le whakale ta ua nei lau li le sa au atai nei. Pa le alfa winga ina o le whakalna. Lono winga o le whaiunga ma le whatonunga. Sa tauna tapo le whatonunga, whaiunga al kabineta. A leo wartu, wa koe whaliliu o whainga whakomengisi. Ia, sau no ia. O le lava lau to e whauau e leise ata le whainga o lea mea. Ia, e pe e whapena se la ngona, e talo whai. A pe le winga lau tala le whai atu. O le a tu se sea I ale nei matau. Ia, le upule na whai mai se fei tupe le tunu, oka. O le mea a whai le whai pui a pia na whai le leilea tele tupe aluai. Ia ma vifo lau polo ofesa e whai ai. Ai a whai le whai pui a savai. Ua tau ni mea o momoi mea to uru mai le lau ai a pia na whai lea. Ia, ma le aise ata, le aise pe mita, alu wha le tu la fonoa ia wha pea. Ia, wha masino pe le tunu, le ango le mori mau le tunu. Ua ova le malosi o le power. It's abuse of power. E mea lea. E ana sau noa iai le minister whalpuipui o lana these questions, na whau al whalpuipui au noa maseata, au noa maseleksene. E whawasenga le tunu. Te iei se tangata o wātu tula fono. O wā lei fo se me mawhai le komsino leo ia. O ia le tau sia tula fono, ia le mea fui a vairi le whai atu e leo minister la ua whiri a le vairi ngalwen. A vifo mai manaita maari o le tunu, ula loka atu i fo whairi ngalwen. It's the most unsecure prison. Ile la lolangi a tol fat pui dea. Ua whai a pea se metalo. Ia, ia e alwai tupi. Ia, le mela le no tau whai atu ai nei. O le ana le mela whai e loia sili, awa o ia, whato a minoi I lunga o le whautuanga mai al kabineta, ma tangata whai ngā luenga ale malo. A loro winga lai leise me whai ele ini morianga whaasoli tula fono ilo lātou whaia whaapio pio ni ngā luenga au noa mali muri tai I tula fono whaabae o ngā luenga I ale malo. O lono winga lai le se mea loia siri whaia lea mea, e mai maura taimi. Ia, wa siri fia whai fi naunga lena mato fi naunga nei. La u whaasala launga whai lena avele manuo.
le no fai atu ai u fa tonu el pale bia le lo yesili ave la ro fa launa ia sa no mai ele afia ia o le lo yesili tu moti independent ia se tato matai tula po le ale ngai ngoinga le lo yesili la fai i ale te lo le ia telefoni soli poti i me fa le tonu foi na mai le vai temio fo fetela il parliament e ave ka peneta e fai ni morianga i lato o over fa nga seo tu per malo e lei ma se mena faia o mai a mai li poti al pulen su tu sili fai tau miliona tu per malo na alu e le i fa tu la fonoina ma fai le awala le abuse of power e lei a se meta sina faia ya le mai tau mal fa no na i mela iti nai tangata fai ngaluenga nai sene ia e kaloka e pe o melna o matua mana o mia lava le tūlanga o le clean up system nei matua fa mama aua nei toe ai a ina o me lava na le tupu le fatonunga le fai tu pea a tau o me la veve ele malo o le se me faia a tau roi me la veve ai tangata pe le famsinonga le no le vea ia o matua o fa puruafi fai morianga ia al melna e fa no male talo ia talo sia il fainga pa lotto le dua fe dua sfud wala upu ale savea ia e matua faile e tu langa le matua fa mai o io fa manino mo fa mamma me ia malo ai lei a se sia la ia e matua lei a se sia la e matua tu langa fa manino lango le fu le tunu ia le fa talonga i vai ia le to ki sila la vai ai ia pe le nganga le na lango le lava e fa solo a to a finga e lei ma se me fa pe o poi ai mo le to ia se manatu le ta po ai le tunu e le to i foi se manatu le lo mai me le fai mo fai ai la la io e wo pula le o te mo pe ia manatu e tu lo lava e po mo le vai le tunu ia se tato mate tu pe sa o fai le tala le vai aso le o te nei e falling mai o matua ili tata le toia ina ma o matua musuelu ese mal no fole o le tu malo musuelu ese male te tai o le malo e fa maso salu tangata no ma fo folia e pe falling mai o lo ta o mai te au se me te lea o lo o pu le vai nga so se me te vali ai e tau na ia se fa le tonu i fa le tonu alu ese dei lalto ina o ai la u fio nei fa le tonu mo nei me o lo o pu mai o ala uri pe fa o sa orso o maso salonga le mele sa vea le se me lilo la lo mato le la ma lo una tel tonunga e sau foi le taimi ma le aso e fai lo ai me uma io e mai ua langona i rama le leo tato fa longo uma lava i le tulango le oi ia ma le tau fai atu pe fa ilo me nei tupu a fa pe ia ini mea e tato le oi loa sa bea ma ia ini mea tato ke manatu e o fa lafi e leo lilo si le fanga le tua me nei ma e o te ta ofi fo e sau le aso e matua fofola le fala ma mu tini le la i le sila me ia la tunu e le se lafi pe no fa yatu e le ia se lafi ia ai foi ni tulanga me fa pe lona fa na no tainga wa pe mena leo te vai e tei na o le puni ale me le at io e mutua i defenda o se mea e fai atu ti ngana va atu e le sao ma le sanga tonu ia e mo mua kapa e fai atu foi awal fa ngana ia nai tamari fai pui mo sol tu la fono e fa pe mai e ngana me ki e panka e o la ko kamuka o ia fai atu su tupe ona min sta kon kalate la mo wenga luenga fai o pui ia ai fai pe e fai atu foi le so na fai o la mala va lele e ma wai tu pe ana min stala ngolango ai fai pe e pe fa pe na se langona e ia ile tu aso la sila fo fonga le tu ma le fu e lulu
lei sesi e lo fai atu lau tala sa vea ia le sau whaatangata se malai o sesi na te ai aku da tunu ia mai utato vai e lei ule lei e ola fua wa afu e mania nia ni fo whangau vai ane ale whafonga Samoa ia ole lava e tau mawhai atu pea ono tulanga e le walawina e whai pea e si nau pea e nei e wha manino langa e le se atu nuku na o lato nali o le atu nuku mo tato uma na foi te vai atu e wha o ngā mai lava ia wālesi whasala lau o resources sale malo e sa wile o so whainga ma le whale angana mai o mātou ia manu lau to whasa vea ma tato le tio Samoa o le ma waisho mātou wa wano e tari atu ioi o e whaafonga tu e pio tu e maisa wano o e whaafonga sa vari tu e maisa wano le aise me tasi tasi ale penga te whailangi le mātou te suru iai o le TV ale e whakasa ale kalesia ia malau to fasa vea ia mal to fai a palau li a iti ia lau ia mana isi tamali i foi mala to le tio fasa la lau le lang a le to teli ia o matua ati ale olo e tau de lang ia a lo mato tau mo fai pe e longo ia tau mo fai pe fa mala malama le tunu ia me lo tupu malo fa tang sa o fa lo atu avela fa malo ma fa tai fo le savali o le tutino fo o le malo ta wala tu i fa silsilanga ma me o tusinga tala ma fa la wi lo me lo tupu ia ai pe no o fa ya tu ya o se malo fa te mo kala silava ele sa lo tonga em fa ya yo na fa nga fo ele tu nga yo le malo o le melo tu fatu le la te toa ai fa se tato por kala mea no fo o nga tonu ai o lau fali ai lo si pa le palmbia nisi sui o te yo isi party fa ile le se tato debate open forum ai o fatu te le to inga le to inga felo inga le e te fina ngalo ia o te manatu e o te aunga talo tau fi fa pe o sa ului ia tele mana fa o fa pe o sa ului ai amata mela o to ia siri e per to fa tai tai o malo po i fo inicia va no ia o ia o te va no malo o te va no fa pe i se tu langa fa pena ia se tato mai tato tana no o te va no malo a te mo ko le fa mai te mea ia ne te wo fa pe wo si se ta ia po te ta mi lo vo le fa se lui ia o te le mana fa se ta lui o ke popoli le wa ko ge kwai i ele selu awala ngo me masangi ya tunu o taupulenga fa pena fo ia tunu sa loto fa demokrasi la to te finau ai fa fonga le tunu o se mersili na na taua langa lea wana ona finau mai vanga le o la media ma la to o ta fi mamau la va le par bia ia le tu ep ia maisi masa vale momena au tato o le foi tato te fighter tu la va le melne ina ia maua se palenio me umane ia o la ulena ele o se lu ia na na fa ta otto tu ilu mole o le par bia wala fa ele ma fa misi ante ia ele ba fai da misi ate il tatal no nga bombe uma fa tau tu na se fai no lang kamola be vili sa o lo sa vea o fai so kele me ale inga e fa ko lo ke pc fm ya ya le na fala velave ya e musu lave e fai tu lang na te lo ai musu nai ya ai o se me mana ye tele o lau lava tel tununga sa vea a fai e saufanga se o le uche na nau whainga lea io pe ia foi le fermento me titi tu lau lava voi le tama mai sa la fai se bring it on I love it lei ta tau walunga tanga mana ia ia mai se tato tera noa ia ponga le tunu ia fatu vai fata o tua ila lo tu la fono a tu la epa malauli e sale fai beita a ule lau fali a ule te lau fali le tato si panga le no si panga e sale pai lima oi e le tau fona si o lau tango e fata o to le to inga tu la fono me fa peole
o meo open forum interviews e ma nei le whalongo longo le tunu o na whamasino a leo le tunu uia. Ai, o le atata wa lunga e le tūlanga o lo iai uso of pule ia olo e whapea fōi ia ftelainga ia le atinu o whea wata oto e le lang tonu o lona winga o le ato i ofo i le whaamsinonga e iai se provision o whapea mai iai e lata lo le last a certain period of time au le i o le teimi whata ape e le parimene e mawhai iai ona iai sina vaenga e saonga le sao ai ia le vaenga le tulafono. Talu mai i lo experience fa fonftalai le anga le tulafono le na mai nei na fai mai le fonftalai. Ia whaftai mo sili ia e mo mua lava ona ave lau whaftai ma lau whamalo e le tofa ia olo ia ma le tofa ia le atinu ua chifia le e le se fai unga fai ngofie le fai unga lena fai e neita mali o le atinu e tuu o la tofinga i vaenga fai sa tau tua ai ma tūlanga wha tūtotasi ai o mailo e le stala i lalo le fast ma o le nganga whaftai na o no taufi ia o ia tau mai ai le moni o la anga i le tapenanga o le sa matou tapenaina na dila o iai fo le la tel tonunga ma commitment o fea lava la o iai lo la taimi muli al parlemene o la sa uni fai finaunga ma o le nganga le na e me ni tu la mo le toi foi le tu la ngol fa malu si au tu malo faleata me o lo sa wei le to fa ya latino ia a faleta lua ia ai me se foi le i tu salenga lua i le tu langa foi o le fa moi moi ina ia mau pele to vai le paia malu le tu malo ia o lo si la fie le tua me uma ai pe o le nganga lava le manatu tele le vano no fo malvata puia ia o mata lava o ai o la te faile nei mea wa to seanga u fata mo ava fa ingo nei no po in ia ia peita ia le lava o tato va ile por kiki ia e au manatu fo ia u tulanga lo ia mal tulanga sanga tonu ila mai tau de sfuta sanga o tau tuelo visal fono ia ele o sa ol faingol processo on tau pul nei io e o le u fa muri le met tau na fai ia e mua le me le tau na fai o e tasi al tu la fono o tu o le me atole nei e tasi ale pule ma faina mai le aveseina o se tangata ma le no fo al parliament ia ono tu la fono i lalo o le fono fa vai fast food wono fast fitu ia e fai me fa amsinonga le unga ia o lele i fai es fam sinonga ia a leo fai le pule al forfetelai ia o tele sai fo le ngo te lo lava wa under pressure le speaker ai te si la fia fo i le tu lango te min nei mal mele wal oi wa matua ma losi le pule sa wa ale nga ia to le executive e lava te vai pe malu fano no ta sina na me ta lava no matua mate tu terminate the separations of power when they tell no so right madila ya le lava o sau ya o sau wa sorry fa vai sorry to potua oi sopo mai lava le tai le sopo il puleo il pulpo fa penale mele wa ya o le weli maneo fionga te mai tai lo ia no tau ya si fia foi ya o tele lopo fe fa yel fa yunga pe te fai nga palota ya pele ai ya e pe le nganga le na e le fai ti tiele nga fa ftai i fai pule niela ina wa o foina o le lava me la o yel fa yunga la tofi temin nei a o mai si la mai le tunu o le o mai lango bang fa tu ile tua sa mo otasi mai le nganga na sa mo ye to fo le tai e mo e pe manu ya e sawa mala e na fa pe o le fa to mai atu le stelanga e manisi foi fa vitauli ia e to so fai foi le singal ia o le ave sengo fionga di fai pule mo la tofi e le fengo fie ia mea sa vea moni love langa ele ni tofi na fili e se parlemene ia o tofi na fili ele tunu ia ave fa tuanga in tanga luenga mal fam sino sidi la to te fai ele fai
ia leu mai tau mai ona ua tasi le pati tasi me uma tasi le pule ia le la ufa au pel mea le te fetu pea Malia. so one party state system controlled by one party ia ma control al tangata to tasi e pe fa pena le wingo mele an yes ia fa pena e fa malulu tu ai fo ile tapo inga i tu malo faleata ia me se le tu malo salenga ia lava pea malango pupale ko so i fua le tua sau tai o malama ia na manino le matar vai malo vaftai la uli o le ua tu tonu ole va le wati le tai me masani ona ta tau mavai ai le vai aso ma le vai aso le nganga vaftai le maua matou i New Zealand nei o paanga o wo me masani le avanoa e whaafonga i lo siu fonga au e tala pipi meo lo tupu i tono le malo. Ma mea o lo o fau i ai lau fionga ma le pati whai o le fast whatutua i le atua sa mō tasi. Mō le lumana. Mātou mō onga le leimo oe. Saudoanga muri whaamanui ai i lo i tu malo mo a inga mau paanga o lo o whaalongolongo atu i New Zealand nei. Ma le whaalolo. Whaafitai sa vea. Ia, vea nei tūlā sa mō sa upua tau la ulu pe le tau tamari i lau tō whaafonga ia a suasuatu vai malu i puenga, malu rei whale lo tō whinangalo. A whai wasi i le leo ma sala le ngangana ia wha malu luatu ma whaato ese atu. A le ngangalava mal wha moi nei manino le whaasiri mai fōi o le tātou tāno ava. Ia, alofangia le tua le tātou wha moi mo le kumanai. Mai se foi le vai aso fo mga luenga fiau tiute ai le fai ti tiaile nga whaafitai ia ono lautou tapoinga ma lautou tutalo mai se pe lautou tautua whaawau o lo kiwai pe le Western Union ma sama money transfer ia ma le tele ma le anonoa i onisio tupe whaamamori le atunu whaafitai tele sa moi lautou pule a ua tau te popole tatalo mai whaamoe le fast e maua le avanoa e whailo tu sao ia manu wao wal palota. Tātou walo atu i whasolonga moli kumana ina ia maua lo tu sao e tau tuaile tunu. E le ngata e lau tau tau tua futoto. Ia lo tau iai whai ngā whitwhiringa wata i tai o le malo. Ia alofa atu i le paia malu malu o sio tu malo. Tanga i whamonga numero tolu sa tupuam sa mali toa mainga. Mai se foi le paia le whaatolu. Malu maurunga foi la ingo mawaenga ma pa limo sa ese ia o lo le nei me uma e tātou te talo i le li tāte whero i pēr alo whaatu i o wa inga uma wo mai masani whaaftai talo whaaftai le langolango te lo whaatu sa vea aua lau to wha pei se lo malosi e whenga i pēr ma tātou ngalwa lo whaatu foi le li pule o tātou le tio whaasalalau o ngai mule nga tele man paltua ia mai se le tātou ofisa atoa te lo fatele atu manuia le sata yao soifuia mai manuia ia soifuia mai manuia tele lo fionga baua lo malosi baua lo fautanga soifuia fa fianga mai le foi pese le puni ala va bole to il fa malo fa tai matango fio nei musika lo fai onda mai le fifia mai le ngona le lei ia fa solo e fo i mau ma fa fa pa al nai la me ke akai ai aka fa kur pensao le o ta to do ali tula e lima mana tu yo la fa muta mata ulunga tu ele tu le de yaso pa wale ai vai nga mana ye to no fa mana tu mo le nga iluma o maftanga fo no mafio anga o le fa silanga ta wole de fa mana tu le fono ale ainga sa vanga na ainga sa vanga na mai la fio anga sa sina o le aso tona i o le vai aso fou o le aso fitu le na o le masino November o le ta o le itu lai lima i le fiafi o le aulu fa o ai le mamalo lo tu ainga sa vanga na e le mauta o vanga na ne mia e le tuatusi le nei onos fulmalelua Canal Road i Avondale. Onos fulmalelua Canal Road i Avondale, tangale tu lai lima i le fiafi o le vaia so fau le astonai. Yo e astonai o le vaia so lea. Ia, te iatu, ia le tualo tau soifua,
Ia ma whamana tuatuai, ia sisi vaenga e fia. Wala au ai mamala mla matili, wala uifo le telefoni le nei a le fionga i avangana. O le o lua tasi, fitu o lima, ono o tolu. O lua tasi, fitu o lima, ono o tolu. O le tuatusi, ono sifuma lua Canal Road i Avondale, ileanga i West Auckland. Ia le fono le na, fatalo fatu le tama ia Palala, e Sarah Palala ma le faltua, tama malolo man malo ma lono faltua ma le tina. Ta pia foi ona fatalo fatu le sunga le uso fifi au Reverend Tavae ma le faltua ia Susana, ia fa pia foi le sunga ia Reverend Sean Palala, ia ma le faltua ma le nofalo ma le ai ngali, ia maise le kalesia ma le whenga iai. Isi la tau fo i atina e ma le ngaluenga o fausia i le pitonu o mangele mo le kalesia. Isi si me ngalo le ai. Na, la wa uma le leia tuata, to le leia aso, mo le toi fo i le nganga fa malo, ma le fa aftai le tātou tunu, mo le talia ina fo i o le au nanga ma le leo o le toi ina nei i to tonu o tō mauta mamalawa, fa pia fo i to tonu o lau ta'vale, i au to tonu o lau ofisa, o lau whātuanga, po whia lava. Ma lo whātai sa whea lua ima whesi i ta i soloa ui le rei aso. I lau kere fongi mai anwa ki kilo, i lau kere fongi a wisia lau koi mamai. Koi ngoi, kala, ngane na. Lo fatele mo o tau, whamangalo i le tua o le au pala o vale me lau whipusa, i le aso, teu le lei o tau loto manganga mo le awai o tau anai mua i le wharasa mo o tau of papai, mo o tau fusiua, mo o tau pelau i laso a tae au. Ia, lo fatele le tua vai lo tusas tatu manuia, maua foi le upfolfola ma ia mana, ia le tofa pa ia, au whingarunga tofi le tua, o whioi o le langi, ia, manuia tele au tau mo le ngarunga lo whinga iai, nei te mam te nga matua, lo tele mo au tau, whaipeo tau ofu ma, so ia tau te whioa imu whaasau sau langa o le lava e whaasi whio lolo au le maruru le iai, i ri o le taimi tātou te samai. Ia nga ka mo e whai ale le wala ma, kalaro ia mai alu la koe puro umba. Alofa mo e whamangalo sa vea, a mai a upu ia sa vea ia te ia. Tani a umato e tata whaalelei, i la umasini tā mea. Memoni, ia maua fia ma le ata, i sa pola kalame ma sa tautua whaale lava mo o le asu. Lasu o te pese sa vea, tātou te tau ma vai. Ia nga e alu e la, ia ma e loko mi milo koi lava. Ia nga me si na umano o whamangalo atu i atu e. Ia ma e whamangalo mai fo i atua. Ia. E le PCC, ia la ua sau i le PC. Ia, ua sau le vaa. Sau le vaa la o tamba, le motu, la lea. Ia sambo, lo famboe, tātou whilo i pēr, pese lea sa vea. Whamamai atu e muri atu lo whaanga mo oi, a soifu ia. Ia, pa whamaruia toi fo ia tau umo e lunga o le tātou apia fōlinga Facebook page, le Radio Samoa, le tātou YouTube channel, malo, whaaftai tiri lava, fia lava le mea o Eva mai ai, lofa fo i mo oe, soifua. O se mai, awele lai, se iangi mai, si ole o e tawhia whalongo i ai, la upele ea, o fea o e ai.
Lalolangi pua male manunu Wasola le la fasulu sulu Unai o folingai Wa mawatu Be ana ela Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili o eleva ai E moni ai o Solomona o vai e telele tineia le lofa e sole sami ma le au e fe tafeai Le timungai se ito mai Wa o galala le fia inu mai Fai mai e sotana Po o a upele ai Lalolangi pua o amale manu Wasola le la fasulu sulu Unai o folingai Wa mawatu Be ana ela Talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili o eleva ai Le masoninga a oe maita Lau pele e ai le whangaluina O te te wina Pea oe isi o ufatu O nā punava o sio tau langa O mea lelei ma mea leanga Ua le sawai So o se tangata The world is cold, the world is gray You turn the sunshine away You will never know an empty heart Till once more you're close to me As close as we can never be I'll be longing to hold you again Langi pua male malulu Wasola le la fasulu sulu Unai o folingai Wa mawatu Be ana ela Talata mai Se fusia uma e fai mai La upele ea Wasili o eleva ai Tātou tāpua I le tua. Ia alalanga I le alii le lalolangi uma. O mai o tau iona luma ma le alanga fia fia.
Whapele upu a Thomas Aquinas. O pese lotu, o le vi inga lea i lea tua wa langina. A o pese, o le wha maua lunga ina lea o le mawhau o le tangata. E whesota iai ma le langi ma mea wha le langi. A e pua ina mai le leo ma si ufofonga malie. Le ala whapea mai leo le apostolo. Io tau whetau talatala i salamu. Ma pese, ma siwa whale nganga. Ia whanene atu ma pese atu i le li o tau loto. O le nale wha moe moe mawalunga o le nei tau mawhainga. Ia whaipea ma vi inga o le atua. E le ngata i le nā, a ia avea fo i mala unga ma whala e au ta ua. Mo e o le a wha longo longo ai. Ia pa i atu foi. Ia vea ma vai manu i la ngona ma fatia. Ma o langa ua matu tu ma ngā lala i le fia tau mafa. Ia vea foi nei pese pesenga. Fai matatalo file mu. Tātou te whiso tai ma mafuta fantasi ai ma le atua ma manu. O le tatalo. Ia whamanuia tele le antua i le nei wha moe moe. Ia whapea foi o na o atu ma manuia i lunga o i lato uma o le a whita whaafonga. Whalongolongo i nei pesenga. Ia i le atua pele vi inga nei o i le whamavau lama. Amen.
pongisa whaapeo na puniti o le la Wawa o le langi o le timu fo I le muta O fitilo na muenga Wa tofai maloi mata Fitilo fai solo Wa le tau ai lona loto Le uso e sauia O le vai nu lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Lango na le fia ai Se fulu se nese I whaalawai A o se ato whangu Pela vai o se papa mafu Amu ia la salo Wa file mulo na masalo salo Se ia lo famai O lo uola wale mawhai Leu so e sauia O le vai nu lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Mafia was so ai le town langa o pia E la fo ina o ia o se tasi e le no faina E masa e sai o la vai le taina Puno masomali le ese upu e fai mai Leu so e sauia O le vai nu lea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Leu so e sauia O le vai nu lea e te tau mawhaina Mapu mai e le paolo Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua o mawaina Whaalango lango mai I lo utau au e te mapua Sun